같이 함께 기도하시겠습니다. Барыбыз чогуу сыйыналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 천지와 그 가운데 모든 만물을 창조하시고 그 가운데 사람을 가장 존귀하게 창조해 주셨습니다. Асман менен жерди жана андагынын бардыгын жаратып, жана эң кымбат кылып адамдарды жаратып койгонсуң. 그리고 우리 사람들이 하나님의 사랑을 깨닫고 영원한 천국에서 영원한 생명을 누리기를 원하십니다. Ошондой эле сен бардык адамдардын түбөлүк өмүргө ээ болуп, түбөлүктүү бейиште жашашын каалайсың. 우리에게 성경을 주셔서 진리가 무엇인지 깨닫게 해주시니 감사합니다. Бизге ыйык жазууну берип, чындык эмне экенин түшүндүрүп берип жатканы үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘도 말씀을 배우는 가운데 하나님의 살아계심을 분명하게 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. Бүгүн да Кудайым сенин сөзүңдү үйрөнүп жатып, сенин бар экендигиңди так билүүгө жардам бере көр. 말씀을 전하고 통역하는 자의 입술을 지켜주시옵소서. Кудайым сенин сөзүңдү жеткизип жаткан адамдын жана которуп жаткан адамдардын ооздорун өзүң сактай көр. 하나님 말씀을 올바로 전하고 올바로 통역할 수 있도록 주님께서 역사해 주시옵소서. Кудайым сенин сөзүңдү туура жеткизүүгө жана туура которууга өзүң жардам бере көр. 오늘 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн бардык убакытын Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 시작하는 말씀은 이사야 40장 26절 말씀입니다. Бүгүнкү күндүн сөзүн Ишая 40-бөлүм 26-аяттан баштайбыз. 천천히 같이 한번 읽어보시겠습니다. Шашылбастан баарыбыз биргеликте үйрөнөлү. Окуйлу. Башыңарды көтөрүп. 자, 천천히 같이 한번 읽어보시겠습니다. Баарыбыз чогуу окуйлу. Башыңарды көтөрүп, асманды карагыла. Аны ким жаратты? Ким анын кошундарын эсеби менен чыгарып турат? Ал алардын бардыгын өз аты менен атайт. Анын кудурети күчтүү болгондуктан, күч кубаты зор болгондуктан эч нерсе жоголуп кетпейт. 예, 감사합니다. Чоң рахмат. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 말씀하셨죠. Башыңарды көтөрүп асманды карагыла. Аны ким жаратты деп сурап жатат. 바로 하나님은 창조주 하나님이십니다. Кудай болсо ал жаратуучу Кудай. 모든 만물을 만드신 분이 바로 하나님이세요. Бардык нерсенин жаратуучусу бул Кудай. 그리고 만드신 모든 것들을 또 성경에 기록해 두셨어요. Жана эмнелерди жараткандыгын бул ыйык жазууга жазып койгон. 누구든지 성경을 보면 창조주 하나님을 발견할 수 있게 해주셨습니다. Ким болбосун ыйык жазууну эзилдеп үйрөнгөндө жаратуучу Кудай менен жолугала тургандай кылып койгон. 예, 만들어진 물건을 보면 만든 사람의 솜씨를 알 수 있잖아요. Мисал үчүн буюмдарды карап, ошол буюмду жасаган адамдын чеберчилигин биле алабыз го. 우리는 성경을 통해서 하나님이 어떤 분인지를 확인해 볼 겁니다. Ошол сыяктуу эле ыйык жазуу аркылуу дагы биз Кудай жөнүндө билебиз. 그리고 그 모든 내용이 성경에 기록이 되어 있잖아요. Жана бул нерсенин бардыгы жөнүндө ыйык жазууда жазылып турат. 성경이 틀리면 그 진리가 아닙니다. Эгерде ыйык жазууда жаңылган ката нерселер болсо, анда чындык болуп эсептелбейт. 자, 진리라고 하는 것은 절대로 변하지 않는 것이 진리입니다. Анткени чындык деген эч качан өзгөрбөйт. 뭐 얼마는 맞고 얼마는 틀리면 그 진리라고 말할 수가 없어요. Эгерде бир нече бөлүгү чындык болуп, бирок бир нече бөлүгү жалган болсо, анда бул нерсени чындык деп ата албайт болчук. 처음부터 끝까지가 사실이어야 됩니다. Ал башынан аягына чейин бардыгы чындык болуш керек. 우리 오늘도 확인해 볼 거예요. Бул нерселерди бүгүн дагы текшерип көрөбүз. 어제 끝날 때 잠깐 제가 창조에 대해서 말씀해 드렸잖아요. Кечээ сиздер менен сөздүн аяк жагында жаратуу жөнүндө айтып кеткем. 시간이 부족해서 다 말씀드리지 못했습니다. Бирок убакыттын аз болгонуна байланыштуу бардык сөздү айта албай калгам. 조금만 제가 말씀해 드렸어요. Сиздерге сөздүн аяк жагында гана кыскача айтып кеткем. 그래서 한 20분 정도 더 제가 창조에 대해서 말씀해 드릴 겁니다. Ошол себептен бүгүн сөздүн баш жагына 20 мүнөттөй жаратуу жөнүндө айтып кетем. 우리는 성경과 실제로 확인해 보셔야 돼요. Анткени биз ыйык жазууну карап, анан чындыгында болгонбу деп текшерип көрүшүбүз керек. 정말 성경 말씀대로
창조가 되어 있는지, чындап эле баардык нерсе ыйык жазууда жазылгандай жаратылганбы? 그리고 사실이면 어떻게 해야 되죠? эгерде баардыгы чындык болуп чыкса, анда эмне кылыш керек? 정말 하나님이 계신 거고 анда Кудай чындап эле бар экендигинин далили 정말 성경이 하나님 말씀이라는 것이 확인되잖아요. жана бул ыйык жазуу чындап эле Кудайдын сөзү экендигин текшере алабыз да. 자, 우리 읽었던 이 본문의 말씀은 눈을 높이 들어 누가 이 모든 걸 창조하였나 보라 그랬잖아요. Бүгүнкү окуган негизги аятта башыңарды көтөрүп, асманды карагыла, аны ким жаратты деп атат. 하나님은 모든 것을 만드시고 Баардык нерсени Кудай жараткан. 각각 그 다 이름을 부르신다. Ал алардын баардыгын өз аты менен атайт дейт. 이렇게 말씀을 하셨는데 Ушундай сөздөрдү айтып жатат. 같은 이사야 40장 22절에 보면요. Ошол эле Ышая 40-бөлүм 22 аятты 그 карасак, 앞에 구절에 이런 말씀이 있어요. ага чейин айтылган аяттарда мындай деп жазылып турат. 이거 같이 한번 읽어 보실까요? Бул аятты дагы баарыбыз чогуу койлу. Ал жер шарынын үстүндө отурган теңир. Ал эми жердин үстүндө жашагандын баардыгы анын алдында чегиртке сыяктуу. Ал асманды жука кездемедей жазды. Аны турак жай үчүн чатырдай кылып жайды. 하나님이 사람을 보실 때 메뚜기처럼 보신대요. Кудай адамдарды караганда, адамдар Кудайга чегиртке сыяктуу эле көрүнөт. 그리고 하나님께서 하늘을 차일같이 펴셨고 그알 천막같이 만드셨다라고 하셨죠. Кудай асманды жука кездемедей жазды. Аны турак жай үчүн чатырдай кылып жайды дейт. 그러니까 사람이 살 수 있도록 하늘에다가 천막을 쳐두셨대요. Адамдар жашай ала тургандай кылып, Кудай асманга кездеме жазды деп атат. 여름에 날씨가 되게 뜨겁잖아요. Мисал үчүн жай мезгилинде аба ырайы абдан ысык болот. 그럴 때 어디로 가야 되죠? Ошондой болгондо каяка барыш керек? 예, 그늘로 가야죠. Көлөкө жакка турабы? 햇빛을 피해야 되겠죠. Күндүн нурунан качыш керек. 그러면 시원하게 지낼 수 있을 겁니다. ошондой болсо салкын жерде боло алабыз. 근데 하나님께서 하늘을 천막처럼 태양을 가릴 수 있게 만드셨다고 하셨잖아요. Бирок Кудай болсо бул асманды күндү тосала тургандай кылып, турак жай үчүн чатыргадай кылып жайды деп атат. 그 사람이 이 땅에 살아야 되니까 Анткени адамдар бул жерде жашаш керек да. 이렇게 말씀을 하셨는데 Ушундай сөздөрдү айтып жатат. 잠깐 이 자료 한번 보세요. Сиздерге бул материалды көрсөтүп кетейин. 이 지구는 우리가 살고 있는 지구입니다. Бул жер болсо биз жашап жаткан жер планетасы. 여러 겹의 천막이 쳐져 있대요. Анан жер планетасын көптөгөн чатырлар коргоп турат. 첫 번째 천막은 이 대기 공기라는 거죠. Биринчи чатыр болсо ушундай биринчи чатыр бар ушундай. 두 번째 천막은 오존층이라고 그럽니다. Атмосфера деген чатыр, анан экинчи чатыр бул озон катмары. 또 천막이 또 있어요. Анан дагы чатыр бар. 또 자기장이라는 천막도 있고 Магниттик чатыр бар. 또 이렇게 여러 가지 천막이 있다고 과학자들은 말을 합니다. Ушундай да көптөгөн чатырлар бар деп окумуштуулар айтышат. 그래서 지구와 사람이 살 수 있도록 안전하게 보호해 준다라고 말을 하거든요. Адамдар жер планетасында жакшы жашай алыш үчүн ушундай чатырлар жерди коргоп турушат. 자, 보세요. 이게 이제 이것이 대기권이고요. Бул жерде деле карасаңыздар, мынакей ушундай атмосфера бар. 거기에 파란 선이 오존층이라는 Бул 겁니다. көк болуп белгиленген чатыр бул озон катмары. 이 태양으로부터 오는 강한 자외선들을 다 막아주는 거예요. Бул күндөн келип жаткан катуу шамалдарды тосуп турат. 우리 눈에 보이지는 않습니다. Ал нерселер биздин көзүбүзгө көрүнбөйт, 이렇게 만들어져 있어요. бирок ушундайча жаратылган. 더 놀라운 게 뭔지 아십니까? Андагы эмне таң калыштуу билесиздерби? 그 밖에 또 있어요. Андан сыртында дагы нерселер бар. 바로 자기장이라는 겁니다. Ушундай магниттик тала. 이게 태양에서 강한 태양 바람이 막 지구에 오거든요. Күндөн болсо жерге карай мына катуу күндүн шамалы урат да. 그냥 오면 지구는 불타버립니다. Эгерде ошол шамал жерге түзмө-түз келсе, анда жер өрттөнүп кетмек. 근데 지구가 불타지 않도록 이렇게 파란 막을 형성하고 있죠. Бирок жер планетасы өрттөнүп кетпеш үчүн мынакей бул жерде карасаңыздар, көк нерсе ушундайча коргоп атат жерди. 그 지구가 불타지 않는 겁니다. Ошондой корголууда болгондуктан жер планетасы өрттөнүп кетпейт. 근데 이 자기장이 어떻게 만들어지는 줄 아세요? Бирок бул магниттик тала кандайча пайда болот билесиздерби? 그 내용이 성경에 기록이 되어 있어요. Ал жөнүндө дагы ыйык жазууда жазылып турат.
제가 이 다음 그림을 ошо 보십시오. бул сүрөттү карасаңыздар, 지구의 내부의 모습입니다. бул жердин ички түзүлүшү көрсөтүлгөн. 이것이 막 불이 막 끓고 있는 거예요. Бул жердин ичинде ушундайча от балбылдап турат. 계속 불이 돌고 있습니다. жердин ортосундагы от дайыма айланып тегеренип турат. 이것이 돌면서 자기장이 만들어진대요. жердин ортосундагы от дайыма ушундайча тынымсыз айланып тургандыктан магнит талаасы пайда болот. 그러니까 땅 속에 불이 막 끓고 있는 거죠. жердин түпкүрүндө, жердин ортосундагы от ушундайча айланып күйүп турат. 사람이 어떻게 알겠어요? Бул жөнүндө адамдар каяктан билишмек? 이것이 딱 멈춰버리게 되면 эгерде ушул от токтоп кала турган болсо, 지구는 사람이 살 수가 없는 거예요. анда бул жер планетасында адамдар жашай албайт. 근데 욥기 28장 5절에 보시면 Бирок Аюб 28-бөлүм 5-аятты карасак, 지면 땅 위는 식물을 내지만 지하는 불로 뒤집는 것 같고 дан өскөн жердин түпкүрүндө от балбылдап жаткансыйт дейт. 3,500년 전에 기록된 말씀입니다. Бул сөз болсо 3500 жыл мурун жазылган. 사람이 살 수 있게 지구를 만드시면서 жер планетасын адамдар жашай ала тургандай кылып жараткан. 여러 가지 천막을 쳐두셨대요. жана 하늘에다가. асманга көптөгөн чатырларды негиздеген. 그래야 사람이 살 수 있기 때문이죠. анткени ошолор болгондо гана адамдар бул жерде жашай алышат. 지면은 식물을 내지만 지하는 불로 뒤집는 것 같고 бул жерде дан өсүп чыгат, бирок ошол жердин түпкүрүндө от балбылдап жаткансыйт дейт. 사람이 언제 알았을까요? бул жөнүндө адамдар качан билишти? 우리 시대에 알았어요. биздин доордо гана. 땅속에 무엇이 있는지 사람이 어떻게 합니까? жердин түпкүрүндө эмне бар экен адамдар кантип билишмек эле? 하늘이야 뭐 보인다고는 하지만요. асманды мындай көрө алсак болот экен. 누가 땅속을 볼 수 있습니까? бирок жердин түпкүрүн ким көрө алат? 땅속에 무엇이 있는지 жердин түпкүрүндө эмне бар экендигин 사람은 알 수가 없잖아요. адамдар биле алышпайт да. 그러나 모든 것을 만드신 하나님께서 이렇게 지구를 설계하신 거예요. бирок баардык нерсени жараткан Кудай жерди ушундайча түзгөн. 그래서 과학자들이 말을 합니다. ошол себептен окумуштуулар айтышат. 지구에는 жерде 사람이 살 수 있도록 20만 가지 조건이 정확하게 이루어져 있다. адамдар бул жер планетасында жашай алыш үчүн 200.000 шарт бири-бирине ылайык келген дейт. 그 중에 하나라도 부족하면 эгер ошол шарттардын бирөөсү гана жетишсиз болуп калса, 사람이 살 수 없대요. анда адамдар жашай албай калышат дейт. 그래서 과학자들이 말을 합니다. ошол себептен окумуштуулар дагы мындай деп айтышат. 지구는 설계가 되어 있다. жер ушундайча түзүлгөн дейт. 우주도 설계가 되어 있다. космос дагы түзүлгөн. 이렇게 말을 합니다. ушундай сөздөрдү айтышат. 이사야 45장 18절에 보시면 ышая 45-бөлүм 18-аятты 자, 우리 карасак, 같이 한번 읽어 보실까요? бул аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Анткени асманды жараткан, жерди жараткан, аны жасаган, аны орноткон, аны бекер эмес, жашоо үчүн жараткан Кудай Теңир мындай дейт: мен Теңирмин, менден башка Теңир жок. 하나님은 하늘도 창조하시고 땅도 만드시고 Кудай асманды да жараткан, жерди дагы жараткан. 아주 단단하게 잘 만들어 놓으셨죠? Аябай бекем, жакшы кылып жараткан. 바로 사람으로 거하게 지으신 자신이라. Адамдар жашоосу үчүн жараткан. 우리가 살 수 있도록 이렇게 만들어 놓으신 거예요. Биз жашай алышыбыз үчүн ушундай кылып жараткан. 그리고 말씀하시죠? Анан айтып атат: 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없느니라. мен Теңирмин, менден башка Теңир жок дейт. 그러니까 하나님 외에 다른 신이 없다 그런 말이잖아요. Кудай Теңирден башка Кудай жок деген 우리는 сөз. 어제 여러 종교에 대해서 배웠잖아요. Кечээ биз сиздер менен бир нече динди карап чыктык. 기독교, Машаяка ишенүү, 이슬람교, ислам дини, 힌두교. индуизм. 이게 이제 세계 3대 큰 종교예요. Булар болсо дүйнө жүзү боюнча эң чоң 3 дин. 세상에 많은 또 종교들이 많이 있지만 Андан тышкарыда дүйнөдө көптөгөн диндер бар. 어떤 종교 경전에도 성경과 같은 내용이 기록되어 있지 않아요. Бирок кайсы бир башка диний китептердин бирөөсүндө дагы ыйык жазуудай мазмун жазылган эмес. 내가 하늘을 어떻게 만들었고 Мен асманды ушундайча жараткам, 땅을 어떻게 만들었고 же жерди мындайча жараткам, 땅 속에 무엇이 있고 жердин түпкүрүндө мындай нерсе бар. 혹시 이런 내용 기록된 책 보셨어요? Ушундай нерселер жазылган дагы башка китептерди көрдүңүздөр беле? 이건 아무것도 아닙니다. Бул дагы эч нерсе эмес. 이제 오늘 배워보시면요. Бүгүн да үйрөнүп көрсөңүздөр, 역사의 모든 것이 기록이 되어 있어요. бүт тарых жазылган. 제일 처음 역사. Эң алгачкы тарых
또 과거에 있었던 큰 일들, мындай илгери болгон көптөгөн чоң окуялар 또 내일은 현재 지금 되는 일도 내일 배울 거예요. эртең болсо азыркы биздин убакытта болуп жаткан иштер жөнүндө да үйрөнөбүз. 어제 우리 말씀 배웠죠. Кечээ сиздер менен сөздү үйрөнбөдүк беле? 입이 식물의 맛을 아는 것처럼 귀가 말을 분별하지 мындай 아니하느냐. таңдай тамактын даамын айырмалап билгендей эле кулактагы сөздү айырмалап билет. 말씀을 들어보면요. сөздү жакшылап угуп көрсөңүздөр 아 정말 하나님이 하신 말씀이 맞구나. бул чындап эле Кудай айтып жаткан сөздөр турбайбы? 정말 이 말씀이 하나님 말씀이 맞구나. чындап эле бул Кудайдын сөзү экен 저절로 알 수 있는 거예요. деп өзүн өзү биле аласыздар. 일단 보세요. 부 또 여기 작다 아모스 그랬어요? 9장 6절에 보시면 Амос 9-бөлүм 6-аятта 또 같이 한번 읽어보실까요? 우리 노란색만 같이 읽어보시겠습니다. сары менен белгиленген жерди гана баарыбыз чогуу койлук. Ал деңиз сууларын чакырып, жер үстүнө төгүп турат. 바닷물을 불러 지면에 쏟으시는 분이 바로 하나님이시다. Кудай деңиз сууларын чакырып, жер үстүнө төгүп турат. 여러분 제가 문제 하나 내볼게요. Сиздерге бир суроо берип көрөйүн. 우리가 이제 봄에 비가 오잖아요. Мисал үчүн жазында жамгыр жайт, туурабы? 겨울에도 비가 옵니다. кээде кышында дагы жамгыр жайт, 눈이 오기도 하고. кар жайт. 도대체 이 비와 눈이 어디서부터 오는 걸까요? Бирок ошол жамгыр менен кар каяктан келет? 혹시 아는 분 계세요? Ким билет? 이스콜 호수에서? Ысык көлдөнбү? 조크 아니에요. Жок, андай эмес. 그럼 어디서 올까요? Андай болсо каяктан келет? 전 세계 모든 나라에 비가 내리는데 Жамгыр болсо дүйнө жүзүндө баардык мамлекетке жайт да. 물론 이 나라도 비가 오죠. Кыргызстанга дагы жайт. 어디서 올까요? Ал жамгыр каяктан келет? 바다에서 와요. Деңиз сууларынан. 그거 아세요? Билесиздерби? 여기는 바다가 주변에 바다가 없잖아요. Кыргызстанда деңиз жокко. 근데 바다에서 비가 온대요. Бирок жамгыр деңиз сууларынан келет деп 이건 атат. 정확히 과학자가 밝혀낸 Бул 거예요. нерселер дагы окумуштуулар так изилдеп 우리 табышкан. 시대에 Биздин убакытта гана. 바닷물이 정발되어서 구름을 이루고 구름이 비를 내리는 거예요. Деңиз суулары бууланып асманга көтөрүлүп, булутту түзөт дагы, анан булуттар келип жамгыр болуп төгүлөт. 누가 비를 내리게 하신다고요? жамгырды ким төгөт экен? 하나님께서 Кудай. 바닷물을 불러 지면에 쏟으시는 자니 Ал деңиз сууларын чакырып, жер үстүнө төгүп турат дейт. 그 이름은 여호와니라. Анын ысымы Теңир. 바로 하나님이 비를 내려주시는 거예요. Жамгырды Кудай жаадырат. 우리 그것도 배울 수 있고요. Ушул жөнүндө дагы үйрөнө алабыз. 그리고 이 땅의 동물들도 마찬가지입니다. Анан бул дүйнөдөгү жаныбарлар дагы. 짐승이한테 물어봐라. Жаныбардан сурасаң дейт. 공중의 새한테 물어봐라. Асмандагы чымчыктан сура дейт. 땅한테 물어보고 바다의 고기한테 물어봐라. Жер менен маектешип көр, деңизде балыктар сага айтып беришет дейт. 그럼 네가 잘 설명해 줄 거다. Алар сага айтып беришет деп атат. 바로 하나님께서 만드셨다는 것을 너에게 설명해 줄 거다. Аларды Кудай жараткандыгын сага айтып беришет деп атат. 확인해 보란 말이잖아요. Ошолорду текшерип көр деп атат. 이제 5분만 더 하겠습니다. 과학에 대해서. Илим жөнүндө да 5 자, мүнөттөй 이게 түшүндүрүп берейин. 긴 목이 긴 기린 있죠. Мисалы үчүн мындай моюну узун жираф бар. 심장은 여기 있습니다. Анын жүрөгү ушул жерде 이 жайгашкан. 피를 머리로 보내야 되잖아요. жүрөк болсо канды мээге чейин жеткизип туруш керек да. 압력이 굉장히 강해야 됩니다. Андай болуш үчүн кан басымы аябай күчтүү болуш керек. 근데 고개를 숙이게 되면요. эгерде ал башын ылдый кыла турган болсо, 머리가 뻥 터져버려요. анда башы жарылып кетиш керек. 근데 그런 기린이 한 마리도 없거든요. бирок башы жарылып кеткен бир дагы жираф жокко. 왜 그런 줄 아세요? Эмне үчүн андай билесиздерби? 여기에 특수한 장치가 있는 거예요. Анткени ушул жерде өзгөчө клапан орнотулган. 오토매틱 밸브가 들어가 있어요. автоматтык клапан орнотулган. 피가 갑자기 머리로 가지 않도록 кан мээге катуу теппеш үчүн, 또 이 피가 갑자기 빠지지 않도록 же болбосо мээдеги кан ылдый түшүп кетпеш үчүн 특수한 장치가 기린의 목에 설치가 되어 있는 거예요. жирафта ушундай клапан орнотулган. 누가 만들었을까요? мындай кылып ким орнотуп койду? 기린 스스로 만들었을까요? жираф өзү орнотуп алды беле. 자, 철새 내 속에 북극을 감지하는 나침판이 들어가 있대요. келгин куштардын мээсинде түндүк уюлду аныктаган компас бар дейт. 그래서 정확하게 날아가는 겁니다. ошол себептен алар учуп барыш керек болгон жерди так таап барышат. 그리고 이 박쥐라는 새가 있는데 анан жарганат деген бар. 이 눈이 있지만 안 보여요. анын көздөрү бар, бирок көрүшпөйт. 근데 잘 다닙니다. бирок алар жакшы учушат. 벌레도 기가 막히게 잡아먹어요. курт кумурскаларды дагы аябай жакшы кармап жешет. 초음파를 사용하고 있죠. анткени алар ушундай ультра үндү колдонушат. 배 속에 이제 아이 검사할 때 초음파로 검사하거든요. мисалы үчүн
аялдар кош бойлуу болгондо ультра үн менен текшерип көрүшөт го, УЗИ менен 또 몸이 안 좋을 때도 초음파로 검사하잖아요. же ден соолук начар болуп атканда каягы ооруп жатканын билиш үчүн УЗИ менен ультра үн менен текшерип көрүшөт. 박쥐는 처음부터 초음파를 사용하고 있어요. Жарганаттар болсо башынан эле ультра үндү колдонушат. 이 연어라 물고기 있죠. Мына лосось деген балык бар. 비쌉니다 이거 연어. Аябай кымбат. 이게 민물에서 알이 깨어나요. Бирок булар болсо мындай туздуу эмес сууда икра ташташат. 조만 크면 이제 바다로 갑니다. Анан кичине чоңойгондон кийин деңизге барышат. 3년, Ал жерде 3 жыл, 4년, же 4 жыл, 5년 만에 집으로 돌아와요. 5 жыл жашап туруп анан өзү туулган жерге кайра кайтып келет. 어떻게 돌아올까요? Кантип кайтып келишет? 그 넓은 바다에서 Ушундай кенен деңизден 정확하게 돌아옵니다. туулган жерин так таап барышат. 태어난 물 냄새를 맡고 돌아온대요. Анткени ошо туулган кезиндеги ошол суунун дамын сезип калат экен дагы, ошол жытын сезип калып, ошол жыт менен кайра таап келишет. 우리 이걸 보면요, 하나님의 솜씨를 알 수 있잖아요. Ушул нерселерди карап чыгуу аркылуу Кудайдын чеберчилигин биле алабыз. 그래서 짐승을 보라고 말씀을 하신 거예요. ошол себептен жаныбарларды карагыла деп атат. 그래서 자연을 흉내내는 것이 최첨단 기술이다. Ошол себептен жаратылышты тууруу бул алдыңкы технология дейт. 사람이 아무리 기술이 좋다고 해도 하나님이 만드신 거 흉내 못 내요. Адамдар канчалык технологияларды өнүгүп өстүрбөсүн, Кудай жараткан нерседей кыла алышпайт. 한 포기 풀에도 조화와 질서가 있고 Бир чөптө дагы гармония жана тартип бар. 나무 잎 하나 속에도요. Бир эле жалбырактын ичинде дагы 학자가 뭐라 말합니까? окумуштуулар эмне деп айтып атышат? 나무 잎 하나 속에 소우주가 들어가 있다. Бир эле жалбырактын ичинде микрокосмос жайгашкан. 큰 공장이 들어가 있대요. Мындай чоң завод жайгашкан дейт. 나무 잎 속에. Бир эле жалбырактын ичинде. 뭐 자세히 설명드릴 시간이 없습니다. Бул нерсенин баарын деталдуу түрдө түшүндүргөнгө убакыт жок. 놀랍잖아요. Баары таң калыштуу. 근데 이 모든 걸 하나님이 누굴 위해서 만든 줄 아세요? Бирок ушул нерсенин баардыгын Кудай ким үчүн жаратканын билесиздерби? 누가 보라고? Ким үчүн? 우리가 보라고. Биз үчүн. 바로 사람을 위해서 만드신 거예요. Адамдар үчүн жараткан. 창세기 1장 27절에 보시면 Башталыш 1-бөлүм 27-аятты карасак, 하나님이 자기의 형상대로 사람을 창조하셨다. Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты дейт. 특별한 존재로 사람을 만드신 거예요. Адамды өзгөчө кылып жараткан. 그래서 사람 속에는 하나님을 찾는 마음이 있잖아요. Ошол себептен адамдардын ичинде Кудайды издеген жүрөк бар. 동물은 그런 거 없습니다. Жануарларда мындай нерсе жок. 하나님이 안 찾아요. Кудайды издешпейт алар. 뭐 기도하는 강아지 보셨어요? Же сыйынган күчүктөрдү көрдүңүздөр беле? 안 보셨죠? Көргөн эмессиздер да. 혹시 기도하는 동물 보신 적 있어요? Же сыйынган башка жануарларды көрдүңүздөр беле? 사람은 기도하잖아요. Адамдар сыйынышат. 그렇죠? Туурабы? 또 사람에게 양심이란 것이 있습니다. Жана адамдарда абийир деген нерсе бар. 딱 죄를 지으면 가슴이 두근두근 하잖아요. күнөө кетиргенде жүрөк аябай катуу согот. 진짜 선과 악이 무엇인지 분명히 알게 해줍니다. Анткени ошол аркылуу эмне жаман, эмне жакшы экендигин айырмалап билдирет. 그리고 죄를 지으면 무섭잖아요. Адам күнөө кетиргенде коркот. 벌 받을까 봐서 걱정합니다. Жазаланып каламбы деп тынчсызданат. 동물은 그런 거 없어요. Жануарларда мындай нерсе жок. 사람만이 그런 것이 있죠. Адамдарда гана ушундай нерсе бар. 또 어제 배웠던 말씀처럼 사람에게 영원을 사모하는 마음이 있습니다. Анан кечээ сөздө үйрөнүп кеткендей, адамдарда жүрөктөрүндө түбөлүктүүлүккө умтулган каалоо бар. 천국 가고 싶은 마음. Бейишке баргысы келген каалоо. 우리 다 있잖아요. Бардыгыбызда бар да. 그 왜 있을까요? Эмне үчүн бул нерсе бар? 동물은 그런 것이 없어요. Жануарларда жокко. 사람에게만 그런 것이 있는 мындай 거예요. нерсе адамдарда гана бар. 그래서 하나님은 영이시니라고 말씀하시고 ошол себептен Кудай рух деп 어제 айтылат. 배웠죠? Бул жөнүндө кечээ 또 үйрөнгөнбүз. 사람을 만들 때도 адамды жаратканда дагы 몸은 흙으로 만들었지만 бул денени топурактан 그 жараткан. 속에 하나님을 닮은 영혼이 들어가 있는 거예요. бирок бул дененин ичинде Кудайга окшош болгон рух бар. 창세기 2장 7절에서 분명히 말씀을 하셨습니다. Башталыш 2-бөлүм 7-аятта так эле айтып атат. 그래서 사람을 특별하고 존귀한 존재라고 말씀을 하시는 거예요. ошол себептен адамдарды өзгөчө жана абдан атак таңктуу, кымбат баалуу деп айтат. 그리고 죽음이란 게 뭔지 아세요? Анан өлүм деген эмне билесиздерби? 죽음으로 끝나는 것이 아니에요. Жашоо өлүм менен бүтпөйт. 바로 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 Рухсуз дене өлүк деп атат. 영혼이 분리가 되는 거예요. Бул өлүм деген дене менен рухтун бөлүнүүсү. 뭐 몸은 죽으면 땅 속에 들어가죠. Дене өлсө ал жерге кетет.
이 몸은 흙으로 만들어 죽음은 흙으로 돌아갑니다. Бул дене топурактан жаратылгандыктан өлгөндөн кийин топуракка кетет. 시편에서 말씀하잖아요. Забур китебинде айтылып атат. 주께서 저희의 호흡을 취하신 적 저희가 죽어서 본 흙으로 돌아가나이다. Алардын жанын алсаң өлүп кайра топуракка айланышат дейт. 몸은 흙으로 돌아가지만 Бул дене топуракка кайтат. 그 영혼은요 Бирок рух 바로 하나님께로 돌아가기 전에 기억해야 된다. Кудай берген рух кайра Кудайга кетет deyт. 바로 솔로몬이 기록한 전도서 Бул 말씀이죠. Насаачи китебин Сулайман жазган болчу. 반드시 알아야 된다. Сөзсүз түрдө билишиңер керек дейт. 자, 죽음으로 끝나는 게 아니에요. Жашоо өлүм менен бүтпөйт. 죽어 보셨어요? Өлүп көрдүңүздөр беле? 안 죽어 보셨죠? Өлүп көрөлексиздер да? 근데 전 세계에 죽음을 경험한 수많은 사람들이 있습니다. Бирок дүйнө жүзү боюнча өлүмдү башынан өткөзгөн көптөгөн адамдар бар. 여러분 죽었다가 살아난 거예요. Мындай өлүп кайра тирилгендер. 왜요? Эмне үчүн? 그렇게 인공호흡에서 살려놨잖아요. Жүрөгүнө кайра массаж жасап атып, аны кайра тирилтип алышат. 그런 사람도 있고 Ушундай адамдар бар. 또 어떤 사람은 수술하기 위해서 일부러 죽이는 사람들도 있어요. Кээ бир адамдарга операция жүргүзүш үчүн атайын өлтүргөн учурлар дагы 딱 болот. 심장이 멈추거든요. Жүрөктү токтотуп коюшат да. 또 수술이 끝나서 다시 심장을 살려요. Анан операция жасап бүткөндөн кийин кайра жүрөгүн соктурат. 그때 무엇을 경험하는 줄 Анан 아십니까? ошол учурда адамдар эмнени башынан өткөзөт билесиздерби? 또 다른 세계를 다 경험하고 있는 거예요. Башка дүйнөнү башынан өткөзүшөт. 내가 이게 죽어 있네. Мен өлгөн турбаймынбы? 공중의 몸이 둥둥 떠서요. деп жаны абада калкып калат. 지켜본대요. Анан бүт болгон нерсенин баарын көрүшөт. 내가 죽이기 죽어 있네. Мен бул жерде өлүп жатам деп. 저기 내 아들이 이런 말을 하네. Менин балам мындай деп сүйлөп атат. 내 친구가 이런 말을 하네. Менин досум мындай сөздөрдү айтып 그걸 жатат. 다 기억했다가 나중에 말해주잖아요. Ошол нерсенин баарын эстеп калып, анан кийин айтып беришет. 그리고 환한 빛 가운데 가서 Анан жарыктын ичинде 내가 지은 모든 죄를 그 다 본대요. мен кетирген баардык күнөөлөрүмдү көрдүм дешет. 그러다 살아난 거예요. Анан ошентип анан кайра тирилишет. 그런 사람이 굉장히 많습니다. Ушундай адамдар абдан көп. 여기 잠깐 보세요. Бул жакты карасаңыздар, 죽었다 살아난 사람들의 이야기들이 많이 기록돼 있죠. өлүп кайра тирилген адамдардын айтып берген сөздөрү көп. 많은 사람이 경험을 했습니다. Көптөгөн адамдар бул нерсени башынан өткөзүшкөн. 죽음 뒤에 또 다른 세계가 있었다. өлүмдөн кийин дагы башка дүйнө бар дейт 말하죠. деп айтып атышат. 죽음의 터널 뒤엔 신과 빛의 세계였다. өлүм туннелинен кийин жарык жана Кудай дүйнөсү пайда болду. 영혼이 빠져나가는 것이다. рух денени таштап кетти дейт. 그리고 말을 많이 말하고 있습니다. ушундай адамдар 이거 көп айтып 뭐 беришкен. 오늘 다 배울 수는 없고요. бүгүн мунун баарын үйрөнүүгө убакыт жетпейт. 우리도 마찬가지예요. бул бизге дагы 우리도 тиешелүү. 혹시 멀지 않아서 биз дагы жакын арада 이런 것을 경험할 분들이 계실 거예요. ушундай нерсени башынан өткөзө тургандар бар. 물론 다시 돌아오지 못하시겠지만, албетте кайра кайтып келе алышпайт. 물론 천국이면 너무너무 행복하겠지만, эгерде бейишке кетсе аябай бактылуу жашашат. 지옥이라면 너무너무 끔찍할 겁니다. бирок тозокко түшсө анда абдан коркунучтуу нерсе болот. 분명히 확인해 봐야 돼요. ошол нерселерди сөзсүз текшерип көрүшүбүз 왜 керек. 이런 말씀을 기록한 줄 아십니까? эмне үчүн мындай сөздөр жазылганын 우리에게 билесиздерби? 알려주시는 거예요. бизге билдирип атат. 먼저 눈에 보이는 것이 사실임을 먼저 딱 증명해 주십니다. биринчиден биздин көзүбүзгө көрүнгөн нерселер чындык экенин далилдеп берет. 하늘을 만드신 분이 하나님이시고, асманды жараткан Кудай экендигин, 하늘을 어떻게 만들었고, асманды кандайча жараткандыгын, 땅을 어떻게 만들었고, жерди кандайча жараткандыгын 또 지금도 또 배우시겠지만요. азыркы убакта баштап да 역사 үйрөнөбүз. 모든 걸 다 말씀해 주십니다. бүт адамзат тарыхын айтып берет. 왜 그런 줄 아세요? эмне үчүн билесиздерби? 이게 그 모든 게 사실이라면 анткени эгер ошол нерсенин баардыгы чындык болуп чыкса, 죽음 이후의 내용도 사실이기 때문에 анда өлүмдөн кийин боло турган нерселер дагы чындык экендигин түшүндүрөт да. 죽음이 끝이 아닙니다. өлүм менен эч нерсе бүтпөйт. 자, 분명히 아셔야 돼요. ошол нерсени так билип алыш 자, 여기 керексиздер. 이제 그다음 이 말씀에 보면요. андан кийин бул сөздөрдү карасак, 자, 이사야 41장을 다시 돌아가 보겠습니다. ышая 41 бөлүмдү карайлы. 오늘 이사야 말씀을 많이 배우죠. бүгүн көбүнчө ышая китебин 여기 үйрөнөбүз. 또 중요한 말씀 많이 기록이 되어 있거든요. анткени бул китепте дагы маанилүү сөздөр көп жазылган. 이사야서는 지금부터 2700년 전에 기록된 성경입니다. ышая китеби болсо 2700 жыл мурун жазылган китеп. 자, 21절부터 24절까지 말씀을 천천히 같이 읽어보시겠습니다. 21 аяттан 24 аятка чейин шашылбастан чогуу койлуу. Ишиңерди көрсөткүлө дейт Теңир. Өзүңөрдүн далилиңерди келтиргиле дейт Жакыптын падышасы.
자, 이게 하나님의 말씀하십니다. Бул жерде Кудай айтып атат. 세상에 많은 가짜 신들은 하면 소송을 일으켜 봐라. Дүйнөдөгү көптөгөн жалган кудайларга кайрылып, ишиңерди көрсөткүлө деп атат. 네가 진짜 신이라면 확실한 증거를 보이라. Эгерде силер чыныгы Кудай болсоңор, анда так далилиңерди келтиргиле дейт. 22절 22 аят. 똑같이 읽어 보시겠습니다. Бул аятты дагы чогуу койлуу. Алар бизге эмне болорун көрсөтүрсүн жана айтышсын. Бир нерсе болордон мурда алдын ала кабарлашсын. Ошондо биз акылыбыз менен түшүнүп, анын аягы эмне менен бүткөнүн билебиз. Же болбосо бизге келечек жөнүндө алдын ала айтышсын. 자, 하나님께서 말씀하시는 거예요. Кудай мындай деп айтып атат. 진짜 신이 있다면 앞으로 될 일을 정확하게 말해봐라. Эгерде кимиңер чыныгы Кудай болсоңор, анда эмне болорун бизге айтып бергиле деп атат. 또 이전 일, 과거에 무슨 일이 있었는지도 정확하게 말해봐라. Жана мурда өткөн убакытта кандай иштер болгондугун так айтып бергиле деп атат. 우리가 연구해보고 그것이 진짜인지 가짜인지 확인해 보겠다. Ошондо биз акылыбыз менен түшүнүп, ана чындыкпы же жалганбы биз билип көрөбүз деп атат. 그리고 23절에 보면 Анан 23 аятты карасак, 순서대로 말해봐야 된다. ошо баардыгын ирети менен айтып бергиле дейт. 막 뒤죽박죽 말하면 안 돼요. Анан бири айтып, анан кийин тияк жактан бул жактан ала бербей, 이 일 다음에 이런 일이 있어야 되고 бул иш болот, андан кийин бул иш болот, 바텀 그 다음 이런 일이 있어야 анан 되고 ал иштен кийин бул иш болот деп 순서대로 말해봐라. ирети менен айтып бергиле дейт. 또 사람에게 복을 내리든지 화를 내리봐라. Анан адамдарга бата же жаза түшүрүп көргүлө дейт. 우리가 함께 보고 놀라리라. Биз таң калып силер менен бирге көрөлү дейт. 그러니까 우리 모두가 함께 보고 깜짝 놀랄 만한 복도 내려야 되고 벌도 내리셔야 돼요. Биз көрүп баардыгыбыз таң кала тургандай батадагы жазадагы көрсөтө алыш керек. 혼자 보는 거 말고요. Жалгыз бирөөгө эле эмес. 우리가 함께 경험할 수 있도록 баардыгыбыз көрө ала тургандай. 그렇게 할 수 있는 신이 진짜 신이란 말씀이잖아요. Эгерде ким ушундай нерселерди көрсөтө алса, анда ошол чыныгы Кудай экендигин билдирет. 그러나 하나님 외에 그런 신이 없다는 말씀이에요. Бирок Кудай теңирден башка чыныгы Кудай жок. 누가 그렇게 말할 수 있을까요? Ким ушундай нерселерди айта алат? 누가 앞으로 될 일을 정확히 말할 수 있고 Келечекте эмне болорун ким так айтып бере алат? 누가 과거 일을 말할 수 있을까요? Ким өткөн убакытта болгон иштерди айтып бере алат? 그리고 그걸 말하면요 어딘가 기록을 해둬야 되잖아요. Эгерде аны айтса, бир жерге жаздырып коюш керек да. 근데 성경것이 기록이 되어 있다는 거예요. Бирок ошол нерсенин баары ыйык жазууда жазылган. 자, 지금부터는 이걸 배울 거예요. Азыркы убактан баштап ошол нерселерди үйрөнөбүз. 정말 전 세계 모든 역사가 기록이 되어 있느냐? Чындап эле ыйык жазууда бүт адамзаттын тарыхы жазылганбы? 네, 기록이 되어 있습니다. Чындап эле жазылып турат. 근데 이제 이스라엘 민족을 중심으로 기록이 되어 있어요. Бирок жазылганда дагы ошо Исраил элинин негизинде жазылган. 창세기 1장부터 11장까지는 전 세계 역사가 기록이 되어 있고 Башталыш 1 бөлүмдөн баштап 11 бөлүмгө чейин адамзаттын тарыхы жазылат. 그리고 창세기 12장부터 마지막 성경 요한계시록까지는요. Ал эми башталыш 12 бөлүмдөн баштап акыркы китеп Аян китебине чейин болсо, 바로 이스라엘을 중심으로 한 세계 역사가 기록이 되어 있어요. Исраил элин негизге алып жазылган адамзат тарыхы жазылып турат. 왜 이스라엘 중심으로 기록이 됐을까요? Эмне үчүн Исраил элин негизинде жазылган? 이스라엘 민족은 하나님의 선택한 민족이에요. Анткени Исраил эли бул Кудай тандап алган эл. 그리고 하나님의 살아계심을 전 세계 모든 사람에게 전가하는 민족입니다. Жана Кудайдын тирүү экендигин дүйнөдөгү баардык элдерге далилдеп берген эл. 그들에게 깜짝 놀랄 복도 주시고 Анткени Кудай аларга абдан таң калтыра турган бата дагы берген. 그들에게 끔찍한 벌도 내리세요. Жана аябай коркунучтуу жазаны дагы түшүргөн 우리 аларга. 하나님께서 Биздин Кудай. 근데 우리에게 보여주시는 거예요. Ана ошол нерсенин баарын бизге көрсөтүп берип атат. 바로 이스라엘 민족은 하나님을 볼 수 있는 민족입니다. Исраил эли аркылуу биз Кудайды көрө алабыз. 그래서 전 세계 제일 한 가운데 이스라엘 땅을 딱 만들어 두신 거예요. Ошол себептен Кудай Исраил элин дүйнөнүн так ортосуна жайгаштырган. 그것도 끝날 때 또 잠깐 배울 겁니다. Бул жөнүндө дагы сөзүн аяк жагында кыскача карап 먼저 чыгабыз. 창세기 이제
2장에 보면요. биринчи башталыш экинчи бөлүмдү карасак 1장은 천지 창조에 대한 말씀이 기록이 되어 있고 биринчи бөлүмдө бул дүйнөнүн жаратылышы жөнүндө жазылып турат. 2장에는 Ал эми экинчи бөлүмдө 에덴 동산에 대한 내용이 기록이 되어 있죠. Эден багы жөнүндө жазылат. 에덴 동산에서의 아담과 하와에 대한 이야기. Эден багында Адам ата менен обо эне жөнүндө. 근데 그곳이 어딘지 정확히 성경은 기록이 되어 있어요. Ал жер каякта жайгашкандыгы жөнүндө ыйык жазууда так жазылган. 주소가 나와 있는 거예요. Анын так дареги жазылган. 곳이 어딘지. Ал каякта жайгашкандыгы жөнүндө. 창세기 2장 10절입니다. Башталыш экинчи бөлүм 10-аятты карасак. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Эден багты сугара турган дарыя агып чыкты. Ал ошол жерден 4 дарыяга бөлүндү. 자, 에덴 동산에서 4개의 강이 시작이 되었다라고 말씀을 하고 있죠. Эйден багынан 4 дарыя агып чыккандыгы жөнүндө жазылып атат. 첫째 강 이름은 비손. Биринчи дарыянын аты Пишон. 바로 하윌라 온 땅을 둘렀고 Ал болсо Хайбила деген бүт Хайбила жерин айланып багат дейт. 둘째 강 이름은 기혼. Экинчи дарыянын аты Гихон. 구스 온 땅에 둘렸고 Ал бүткүл Куш жерин айланып багат дейт. 그리고 셋째 강 이름은 힙데겔. Үчүнчү дарыянын аты Хидекел. 아수로 동편으로 흐르고 Ал Ашурдун алдынан агып өтөт. 넷째 강은 유프라 되더라. Төртүнчү дарыя Эфрат. 이렇게 4개 강이 나와 있잖아요. Ушундайча 4 дарыянын аты жазылып атат. 물론 지금도 두 강은 지금도 흐르고 있어요. Албетте ушул төртөөнүн 2 дарыясы азыркыга чейин агат. 바로 영어 성경에 보시면 Бул англис тилинде котормону карасаңыздар, 세 번째 강 이름이 힙데겔이라고 기록이 되어 있는데 үчүнчү дарыянын аты Хидекел деп которулган. 영어 성경에 보면 티그리스로 번역이 되어 있죠. Англис тилинде котормону карасак Тигрис деп которулат. 그리고 네 번째 강은 유프라테스 강. Төртүнчү дарыянын аты Эфратес деп. 어디죠? Ал каякта 바로 жайгашкан? 이곳이에요. Ушул дарыялар. 티그리스 강이 흐르고 있고 Тигр дарыясы агып атат. 여기는 유프라테스 강이 흐르고 있죠. Бул жерде Эфрат дарыясы агып атат. 여기 어딘 줄 아세요? Бул жер каякта билесиздерби? 이라크 Бул 지역이에요. Ирак жеринде жайгашкан. 두 강이 이제 만나고 있죠. Азыр ушул 2 дарыя жолуккан жер. 그런데 이렇게 이제 현재 두 강이 흐르고 Чындап 있습니다. эле ушул 2 дарыя агат. 그런데 이제 얼마 전에 우주 왕복선이 땅 속에 묻힌 강을 발견하게 된 거예요. Бирок биздин убакытта жакында эле ошол жердин түпкүрүнө түшүп кеткен калган 2 дарыяны дагы табышкан. 그래서 이렇게 이제 기사가 나오잖아요. Ошол себептен мындай статья чыккан болчу. 사라진 비손과 기온 첫 번째 강, 두 번째 강을 발견했다. Жоголгон Пишон жана Гихон дарыялары табылды деп атат. 자, 그런 내용이에요. Ушундай мазмунда жазылат. 이 우주 왕복선이 사진을 찍었잖아요. Ушундай спутник менен жердин түбүн тартышкан. 그 땅 속에 묻힌 강을 두 개를 발견하게 된 겁니다. Анан жердин түбүнө түшүп кеткен дарыянын 2 дарыянын издерин табышкан. 그래서 이게 여기 보시면요. Бул жакты карасаңыздар, 바로 기온강과 비손강을 발견하게 된 겁니다. ушундайча Гихон дарыясы менен Пишон дарыясынын издерин табышкан. 네 강을 다 찾았죠. Ушундайча 4 дарыяны тең тапты. 지금의 이라크 땅입니다. Ал болсо азыр Ирак жеринде жайгашат. 그래서 에덴 동산은 메소포타미아에 있었다라고 말하는 거예요. Ошол себептен Эден багы Месопотамияда болгон деп жазылат. 그렇죠? 지금의 페르시아만이다. Ал азыркы Персияда жайгашкан. 이렇게 정확하게 말하고 있는 Ушундайча 겁니다. так эле айтып берип атат. 바로 이곳이죠. Ушул жерде жайгашкан. 근데 이곳에 석유가 엄청난 석유가 나와요. Анан так ошол жерден нефть аябай көп чыгат. 전 세계 석유 매장량의 약 48%가 중동 지역의 석유가 나오잖아요. Ошол чыгыштан дүйнө жүзү боюнча 48% мунай нефть ошол жерден чыгат. 여기가 어디냐? Бул жер каяк? 바로 여기가 바로 페르시아만이에요. Бул ошол Персия аймагы. 바로 에덴 동산 옛자리라는 거죠. Бул Эйден, байыркы Эйдендин орду болгон. 지금은 왜 두 강이 왜 사라진 줄 아십니까? Эмне үчүн 2 дарыя азыр жок билесиздерби? 창세기 3장에 보면 Башталыш 3-чү бөлүмдү карасак, 아담과 하와가 하나님께 범죄하잖아요. Адам ата менен обо эне Кудайдын алдында күнөө кетиришет. 먹지 말라는 선악과 따먹었죠? Жебе деген жемиштен жеп алышкан болчу. 그리고
쫓겨나잖아. Анан ошол себептен жашап аткан жеринен кууп чыгышкан. 그리고 아름다운 땅을 땅속에 하나님 묻어버리신 거예요. Анан алар жашаган ушундай кол жерди Кудай жердин түпкүрүнө түшүрүп салган. 석유가 어떻게 만들어질까요? Нефть кандайча пайда болот билесиздерби? 큰 나무, Мындай чоң бак дарактар, 큰 많은 동물들이 мындай чоң көптөгөн жаныбарлар 갑자기 땅속에 묻혀야 되고 күтүүсүз жерден жердин түбүнө түшүп кетиш керек. 높은 열과 압력에 의해서 석유가 만들어지는 거예요. Ошондо катуу мындай ысык температура менен чоң басымдын негизинде ушундай муунай пайда болот. 그래서 많은 석유가 이렇게 만들어지고 있잖아요. Ошол себептен ошол жерден ушундай көп көлөмдөгү муунай чыгып атат. 에스겔 31장 18절에 보면 Жезекил 31-бөлүм 18 аятты 네가 карасак, 에덴 나무와 함께 지하에 내려갈 것이요. Эден дарактары менен кошо өлгөндөр жаткан жайга түшүрүлөсүң дейт. 이런 내용들이 에스겔 31장 기록이 되어 있어요. Ушундай нерселер Жезекил 31-бөлүмдө жазылып турат. 분명히 아셔야 됩니다. Ушул жөнүндө дагы так 그리고 билиш 이제 керек. 2장에 보면 Анан 2-бөлүмдү 이 карасак, 아담 하와가 범죄한 내용이 기록이 되어 있는데 Адам ата менен обо эненин күнөө кетиргендиги 이 말씀을 жөнүндө 잘 жазылат. 보십시오. Бул аятты жакшылап карасаңыздар, 하나님이 아담을 만드시고 나서요. Кудай Адам атаны жараткандан кийин, 자, 아담을 하나님의 형상대로 만들었잖아요. Кудай болсо Адамды өз бейнеси боюнча жараткан да. 그리고 아담에게 모든 걸 다 주셨어요. Жана баардык нерсени Адам атага берген болчу. 네가 모든 걸 다 네가 다스리라. Сен ушунун баардыгын башкар деп. 그리고 지구상의 모든 동물의 이름을 아담에다 지어 주었어요. Жана дүйнөдөгү баардык жаныбарлардын атын Адам ата койгон болчу. 우리 교회당에 새까만 개 한 마리가 있습니다. Мисалы үчүн биздин жыйында капкара күчүк бар. 그 한국 개요. Ал ошо Кореяда көп болгон ит. 그 개 이름이 뭔지 아세요? Ошол иттин аты ким билесиздерби? 까망이. Ошо Камаи. 이름 누가 지어 Анын 주었을까요? атын ким койгон билесиздерби? 제가요. Атын мен койгом. 왜요? 제가 эмне үчүн? 주인이거든요. Анткени анын кожоюну менмин. 주인이 이름을 지어 주잖아요. мындай ошо кожоюну атын коет да. 하나님은 아담을 만드실 때 그냥 뭐 머리 좋은 동물이 아니고 하나님의 형상대로 사람을 만드시고 네. 모든 걸 다스리게 하신 거예요. Кудай Адамды жаратканда башка жаныбарларга караганда акылдуураак жаныбар катары эмес, Кудай Адамды өз бейнеси боюнча жараткан. 세상의 왕으로 아담을 만드신 겁니다. Адам атаны дүйнөнүн падышасы катары жараткан. 창세기 2장 15절에 보시면 Башталыш 2-бөлүм 15-аятты карасак, 하나님이 아담을 데리고 에덴 동산에 두시고 그것을 다스리며 지키게 하시고 Кудай болсо Адам атаны Эден багына жайгаштыргандан кийин ал Эден багын башкарсын жана сактасын деген болчу. 그냥 다스리라 그러면 좋은데 Жөн эле башкарсын десе жакшы болмок. 다스리며 지키게 하시고 Бирок башкарсын жана сактасын деп атат. 지키라고 그랬잖아요. Сактасын деп атат. 그때 마귀가 딱 대기하고 있는 거예요. Эмне үчүн анткени ошол кезде шайтан күтүп турган. 물론 자세히 배울 시간은 없습니다. Албетте бул нерселерди терең үйрөнгөнгө убакыт жок. 나중에 주일에 또 배우게 될 거예요. Бул нерселерди жекшемби күн сайын үйрөнөбүз. 왜 마귀가 만들어졌는지. Шайтан эмне үчүн пайда болгондугу жөнүндө. 하나님이 마귀 만든 것 아닙니다. Кудай шайтанды атайын жараткан эмес. 천사가 스스로 타락한 게 마귀가 된 거예요. Мындай периште кылып жараткан, бирок периште өзү бузулуп ал шайтанга айланган. 다음에 또 자세히 배우기로 하고요. Ал жөнүндө кийин дагы тагыраак 딱 үйрөнөлү. 천사가 마귀가 딱 공중에 있는 겁니다. Ошол шайтан абада бийлик кылып 그래서 турган. 아담이 가진 모든 것을 빼앗으려고 하는 거예요. Анан ошол шайтан Адамга берилген баардык нерсени тартып алайын деген. 그래서 지키라고 하셨습니다. Ошол себептен сактасын деген болчу. 항상 제가 듣는 질문이 있어요. Мага мындай көбү дайыма ушундай суроо беришет да. 하나님이 왜 선악과를 왜 만드셨습니까? Кудай эмне себептен жамандык менен жакшылыкты тандап турган даракты жаратып койгон? 먹지 마라 하시고 Аны жебе деп, 먹으면 그냥 죽으리라고 하시고 даам таткан күнү өлүп каласың 여기 деп. 이렇게 말씀하셨잖아요. Ушундай сөздөрдү айткан да. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Анан Кудай Теңир Адамга мындай деп осуят кылды. Бактагы ар кандай дарактын жемишинен жесең болот. Бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе. Анткени андан даам таткан күнү өлүп каласың. 잠 생각해 보세요. Жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 마귀도 준비가 되어 있고 Шайтан дагы даяр турат. 하나님은 선악과를 만들어 놓으신 다음에 Анан Кудай жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган даракты Адам에게 жараткандан 말하잖아요. кийин Адам атага айтып атат. 절대로 먹지 마라. Бул
дарактын жемишинен жебе деп. 먹으면 정령 죽으리라. Анткени даам таткан күнү өлүп каласың деп атат. 아니 없으면은 안 먹을 것 아니에요. Эгерде жаратпай койсо анда баары бир жебейт эле да. 그죠? Туурабы? 만들어 놓고 먹지 마라 그러면 사람이 마음이 어때요? Жаратып коюп жебе дей берсе адамдын жүрөгү кандай болот? 왜 먹지 말라고 하지? Эмне үчүн жебе деп атат болду экен? 자, 참 쳐다보세요. Мени караңыздар. 졸면 안 됩니다. Уктабаңыздар. 졸면 큰일 나요. Уктап калсаңыздар чоң көйгөй болот. 이유가 있습니다. Ошо. 사람은 동물이 아니에요. Мындай жараткан себеби бар, анткени адамдар жаныбар эмес да. 하나님과 사랑을 나눌 존재가 바로 사람이잖아요. Кудай адамдарды болсо, Кудай менен сүйүү менен бөлүшүп жашасын деп адамдарды жараткан. 사람에게는 스스로 선택할 수 있는 힘이 있는 거예요. Адамдарга болсо тандоо жасай ала турган күч берилген. 그걸 자유의지라고 합니다. Тандоо эркиндиги берилген. 말씀에 순종할 수도 있고 불순종할 수도 있어요. Сөзгө тил ала да алат, жана тил албай да кое алат. 하나님은 사람을 시험하신 겁니다. Кудай адамдарды ушундайча сынаган. 아담은 흙으로 만든 하나님의 피조물이잖아요. Адам ата деген болсо, Кудай топурактан жараткан Кудайдын жаратуусу. 그런 사람이 저절로 하나님과 사랑의 대상이 될 수 있는 것이 아니에요. Ошондой адам өзүн өзү эле Кудай менен сүйүктүү түгөй болуп кала албайт. 하나님과 사랑을 나누기 위해서 반드시 한 가지 시험을 통과해야 됩니다. Кудай менен сүйүү менен бөлүшүш үчүн сөзсүз түрдө бир сыноодон өтүш керек болгон. 여러분 결혼하신 분들 많이 계시죠? Араңыздарда мындай баш кошкондор бар да. 왜 결혼합니까? Эмне үчүн баш кошосуздар? 아무 하고나 결혼해요? Ар ким менен эле баш кошо бересиздерби? 아니죠. Андай эмес да. 스스로 선택하잖아요. Тандоо жасайсыздар, туурабы? 이자는요, 이 남자가 좋을까, 이 남자가 좋을까. Мисалы үчүн аялдар болсо, бул эркек жакшы болду экен же тиги эркек жакшы болду экен. 남자도 Эркектер дагы 정말 이 여자를 내 아내로 삼을까 말까. бул аялды калсамбы же албай эле койсомбу? 둘 다 선택하는 거예요. Экөө тең бири-бирин тандайт. 그래서 서로 부부가 되는 거잖아요. Ошентип анан баш кошуп жубайлар болушат. 자, 사랑이란 그런 겁니다. сүйүү деген ушундай. 선택하는 Бул 거예요. тандоо жасайт. 하나님은 사람을 너무나 사랑하십니다. Кудай адамдарды абдан сүйөт. 그럼 사람도요. Адамдар дагы 하나님을 선택해야 되잖아요. Кудайды тандаш керек да. 그렇죠? Туурабы? 그 선택이 뭡니까? Тандоо деген эмне? 선악과 열매라는 거예요. Бул ошо жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган 그 дарактын 옆에 жемиши. 생명나무도 있습니다. Анын жанында өмүр дарагы да бар болчу. 선악과 시험을 통과하게 되면 영원히 사는 생명과일을 먹을 자격이 주어지는 거예요. Жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак жемишинен жебей ошол сыноодон өтсө, анда өмүр дарагынын жемишинен жегенге уруксат берилмек. 하나님이 뭐라 말씀하셨죠? Кудай эмне деп айтты эле? 먹지 마라! 먹으면 정령 죽으리라! Жебе, андан даам таткан күнү өлүп каласың деген. 자, 그 하나만 지키면 되는 거예요. Ушул бир эле нерсени сактаса болмок. 동산에 먹을 것이 얼마나 많습니까? Анткени ал бакта жегенге жемиштер аябай көп болчу. 아담이 왕인데 뭐 못할 게 뭐가 있겠어요? Адам ата падыша болчу да кыла албаган нерсеси жок болчу. 동물도 다 자기 마음대로 부릴 수 있고 Жануарларды да каалаганындай колдоно алмак. 무엇이든지 다 할 수 있어요. Каалаган нерсесин кыла алмак. 근데 하나님을 사랑한다면 한 가지는 하면 안 되죠. Бирок Кудайды сүйгөн болсоң да бир эле нерсени кылбаш керек болчу. 그것만 지키면 되는 거예요. Ошол эле нерсени аткарыш керек болчу. 안 따먹으면 되잖아요. Ошол жемиштен жебей эле коюш керек болчу. 근데 마귀는 어떻게 시험하는 줄 아시죠? Бирок шайтан аларды кандайча азырганын билесиздер да. 3장에 보면 Башталыш 3-бөлүмдү карасак, 먹어라. жей бер. 절대로 죽지 않는다. Эч качан өлбөйсүң. 네가 따먹는 순간 눈이 환하게 밝아서 Сен ал жемиштен жери менен көзүң ачылат дагы. 네가 하나님과 동등한 존재가 될 수 있어. Сен Кудай менен бирдей болуп каласың. 정 반대 말을 하잖아요. деп карама каршы сөздөрдү айтып атат. 하나님은 먹지 마라 말씀하시는데요. Кудай жебе деген, 마귀는 먹어라. шайтан болсо жей бер дейт. 절대로 죽지 않아. Эч качан өлбөйсүң. 먹기만 먹으면 너 정말 하나님과 똑같은 존재가 될 수 있어. Жеп эле көрсөң Кудайдай болуп каласың. 자, 여기서 아담이 선택을 해야 되잖아요. Ушул жерде адам ата тандоо жасаш керек болгон. 먼저 하와가 잘못된 선택을 하고 Биринчиден обо эне туура эмес тандоо жасады. 또 그걸 아담에게도 주었잖아요. 그죠? Андан кийин адам атага дагы берди. 그림을 볼까요? Бул сүрөт менен карасак, 딱 마귀 말 듣고 이 선악과를 보니까요. шайтандын сөзүн уккандан кийин бул жемишти караганда 먹음직하고
аябай жегенге жагымдуу, даамдуу, 고함직하고 аябай көзгө сүйкүмдүү, 탐스럽게 보인 анан 거예요. өзүнө аябай тартып турду. 절대 먹지 말라고 말씀하셨는데 эч качан жебе деп айтылды эле. 딱 마귀 말을 듣는 순간 Бирок шайтандын айткан сөздөрүн уккандан 그리고 кийин 그 선악과를 보니까요. анан ошол сөздөрдү угуп туруп анан жемишти караганда 진짜 맛있게 보이고 аябай ушундай жегиликтүү, даамдуу көрүнүп, 야 내가 이것만 먹으면 하나님과 똑같이 될 수 있다고 мен ушундан эле жесем кудайдай болуп каламбы 어떻게 했을까요? деп эмне кылды? 먹었을까요? 안 먹었을까요? жедиби же жебей койдубу? 다 먹어버렸죠. жеп алды. 하나님 말씀을 선택한 것이 아니라 마귀 말을 들어버렸잖아요. Кудайдын сөзүн тандабастан шайтандын сөзүн 그리고 укту. 누구에게 주죠? Анан дагы барып кимге берди? 여보 당신도 먹어봐요. Күйөөсүнө барып сен дагы жечеми муну? 나 이미 이거 먹었어요. Мен жеп алдым муну. 처음에 아담은 안 먹고 싶었을 겁니다. Башында адам ата жегиси келбесе керек. 하나님이 나한테 먹지 말라고 했는데 Кудай муну мага жебе деген да. 당신이 왜 그걸 왜 먹었어? Аны сен эмне жеп алдың? 하와가 하여튼 잘 꼬셨을 거예요. Анан обо эне дагы аябай жакшы 여보 나 азгырса 아직 керек. 안 죽었잖아. ошо мен өлгөн жокмун го жеп алып 그리고 деле. 죽어도 혼자만 죽으면 어떻게 같이 죽어야지. Анан өлүп калсам деле жалгыз мен өлсөм болобу? Чогуу өлүшүбүз керек да. 하여튼요 잘 꼬셨을 거예요. Эне иши кылып аябай азгырса керек да. 그러니까 여자 말을 조심해야 됩니다. Аялдардан абайлаш керек. 아세요? Билесиздерби? 잘 들어야 돼요. Жакшылап угуш керек. 잘못하면 큰일 납니다. Болбосо аябай чоң көйгөй жаралат. 뭘 딱 선택할 때 있잖아요. Бир тандоо жасардын алдында 여자 말 듣지 말고 аялдарды укпаңыздар. 잘 생각해 봐야 돼요. Жакшылап ойлонуш керексиздер. 아담이 잘못된 선택을 했잖아요. Адам ата туура эмес тандоо жасап койбодубу? 어떻게 됐습니까? Ошондо эмне болду? 쫓겨났잖아요. Куулуп чыкты ошол жерде. 그리고 이 생명 과일을 먹지 못하게 해요. Анан өмүр дарагынын жемиштен жебеш үчүн 천사들이 불칼과 불로 확 둘러놓은 거예요. периштелер оттуу кылычтары менен тосуп калышты. 자, 생명과 먹으면 안 되는 거예요. өмүр дарагынын жемишинен жесе болбойт. 이미 선악과 먹어버렸잖아요. Анткени жамандык менен жакшылыкты таанып билдире турган дарактын жемишинен жеп алды. 이미 죄인 돼버렸습니다. күнөөкөр болуп калды. 그런 죄인의 몸으로서 생명과를 먹게 되면 Анан эгерде ошол күнөөкөр абалында өмүр дарагынын жемиштен жеп алса, 영원히 죄인이 되는 거예요. анда түбөлүккө күнөөкөр болуп калат. 하나님 몸무게 딱 막아버리셨죠. Анан ошол жемиштен жеп албасын деп Кудай тосуп койду. 그리고 가죽 옷을 한 벌씩 입혀서 내보낸 거예요. Анан кийин экөөнө териден кийим жасап кийгизип, анан кууп чыгарды. 이 가죽 옷도 아주 굉장히 중요한 의미가 Бул 있습니다. териден жасалган кийимдин дагы чоң мааниси бар. 이건 아마 다가오는 주일에 내가 자세히 설명해 줄 거예요. Бул жөнүндө жекшемби күнү тереңирээк түшүндүрүп берем. 왜 아담 하와에게 가죽 옷을 지어 주셨는지. Адам ата менен обо энеге эмне себептен териден жасалган кийим кийгизилген? 여기에 성경 전체의 비밀이 속에 들어가 있는 거예요. Мына ушул эле нерсенин ичинде бүт ыйык жазуунун сыры катылган. 자, 이 일이 생겼습니다. Ушундай иш болот. 그리고 창세기 4장에 보면 Анан башталыш 4-чү бөлүмдү карасак, 가인이 동생을 죽여버리잖아요. Кабыл энесин өлтүрүп салат. 최초의 살인. Эң биринчи киши өлтүрүү. 바로 죄가 세상에 들어오게 되었고 Анткени бул дүйнөгө күнөө кирген. 모든 사람이 죄인 되어버린 Анан 거예요. баардык адамдар күнөөкөр болуп калышат. 인간이 타락하게 된 겁니다. Адамдар бузулушат. 땅도 저주받았죠. Жер дагы каргышка калат. 동물도 저주받았죠. Жаныбарлар дагы каргышка калат. 사람도 저주받았죠. Адамдар дагы каргышка калат. 특히 여자가 어떤 저주받았습니까? Өзгөчө аялдарга кандай каргыш берилди эле? 아이를 임신할 때부터 고통이 있어요. Кош бойлуу болгон учурдан баштап кыйналып баштайт. 욱 하잖아요. 그죠? Мындай кус-кусу келет, туурабы? 그리고 어떤 사람은 밥을 먹는 사람도 굉장히 많습니다. 음식을 먹지도 못해요. Анан тамак да жей алышпайт кээ бирлер. 병원에 입원하는 사람도 많습니다. Ооруканага жатып калгандар 그리고 бар. 정말 고생하고 아이를 낳잖아요. Анан бала төрөгөндө да аябай кыйналып төрөйт. 지금은 병원에서 아이를 낳지만 Азырго да больницага барып төрөшөт. 옛날 집에서 아이 낳을 때 부모 엄마 많이 죽었습니다. Бирок мурун илгери энелер баласын төрөп атып көбү өлүп калган. 왜? 그만 고통이 주어진 거예요. Эмне үчүн? Ошончолук 그리고 кыйналгандыктан. 평생 남편 눈치를 봐야 돼요. Анан өмүр өткөнчө күйөөсүнө көз каранды болот. 왜? 먼저 죄를 지었기 때문에. Эмне үчүн? Анткени аял күнөөнү биринчи кетирген. 하나님이 저주하신 거예요. Кудай ушундайча каргаган. 남자는요. Эркектер болсо
그때부터 평생 죽을 때까지 일해야 돼요. ошондон баштап өмүрү өткөнчө кыйналып иштеш керек. 고생해야 돼요. Кыйналыш керек. 원래 왕의 신분이었는데 негизи падыша болуп жаратылды эле. 완전히 쫓겨나가지고 бирок ал жерден куулуп чыгып 땅을 파고 수고해야 식물을 먹잖아요. жер иштетип анан эмгектенгенден гана азык таап алат. 죄 짓게 되고 күнөө кетирет, 병들게 되고 ооруйт, 고통 당하게 되고 азап тартат, 그리고 죽는 거예요. анан өлөт. 왜 그렇습니까? эмне үчүн? 아담이 잘못된 선택을 해서 그래요. адам ата туура эмес тандоо 자, жасагандыктан. 우리도 마찬가지입니다. бул бизге дагы тиешелүү. 이번에도 우리 선택하는 거예요. ушул убакытта дагы биз тандоо жасашыбыз керек. 선택을 잘하면 영원한 천국에 갈 수 있습니다. эгерде туура тандоо жасасак анда түбөлүктүү бейишке бара алабыз. 근데 어려운 것이 아니에요. бул оор деле эмес. 잘 들어보면 돼요. жөн гана кунт коюп жакшылап угуш керек сиздер. 하나님은 우리 모든 사람을 사랑하십니다. анткени Кудай бизди баардык адамдарды сүйөт. 모든 사람에게 원래 아담에게로 주기로 한 영원한 천국을 다 주기를 원하시는 거예요. баардык адамдарга башында адам атага бергиси келген нерсенин баардыгын берет. 그걸 배우셔야 됩니다. ошол нерсени үйрөнүш керек. 그러니까 말씀만 잘 들으시면 되는 거예요. андай болуш үчүн сөздү гана кунт коюп уксаңыздар болот. 자, 아담이 범죄로 죄가 점점점 죄가 많아졌습니다. адам ата күнөө кетиргенден кийин күнөө көбөйүп баштады. 그러니까 창세기 6장쯤 가면요. анан башталыш 6-бөлүмгө барсак 죄가 꽉 차버렸어요. күнөө аябай толуп кетет. 더 이상 하나님이 이제 봐줄 수가 없는 거예요. мында Кудай чыдап карап тура албаган деңгээлге жетип калат. 죄가 꽉 차버렸습니다. күнөө аябай толуп кетет. 온통 썩어서 냄새가 나는 거예요. мындай чирип, мындай жыттанып баштаганчалык. 하나님이 너무 속상하셨습니다. ошондо Кудай аябай капаланат. 다시 시작해야 되겠다. кайра баарын башынан башташ керек дейт. 계획을 세우신 거예요. ушундай план түзөт. 그때 노아만이 의인이었습니다. анан ошол мезгилде Нух гана адил адам болгон. 노아를 불렀죠. Нухту Кудай өзүнө чакырат. 노아야, 내가 이 땅을 물로 심판하겠다. анан Нухка айтат: "Нух, мен бул дүйнөнү суу менен соттойм. 땅과 땅 위에 있는 모든 짐승을 다 심판하겠고 жер үстүндө баардык адамдарды жана жаныбарларды 모든 соттойм. 사람을 다 심판해야 되겠다. баардык адамдарды соттошуң керек. 너는 너와 너의 가족들 그리고 동물들 암수 한 쌍씩을 위해서 큰 배를 준비해라. сен болсо өзүң үчүн, үй бүлөң үчүн жана жаныбарлар ошо түгөй менен ошо баардык жаныбарлар үчүн бир кеме кур дейт. 제가 지금 창세기 6장 내용을 지금 설명하고 있는 мен 겁니다. сиздерге азыр башталыш 6-бөлүмдүн мазмунун айтып берип атам. 나중에 읽어보시면 돼요. кийин окуп көрсөңүздөр болот. 재료는 잣나무로 만들고 кемени гофер жыгачынан кур деп айтат. 길이는 135m. узундугун 135 метр. 여기 이제 300규빗으로 기록이 되어 있는데 ал жерде болсо 300 чыканак деп жазылат. 그걸 이제 미터로 환산을 하게 되면요. 300 чыканакты метр менен эсептегенде 길이가 135m, узундугу 135 метр, 넓이가 23m, туурасы болсо 23 метр, 높이가 13.5m, бийиктиги болсо 14,5 метр. 그리고 1층, 2층, 3층으로 만들고 аны 3 кабат кылып кур дейт. 창문은 위에 내고 терезесин жогору жагынан чыгар. 문은 옆으로 내고 капталынан эшик чыгар. 안에 다 칸막이를 다 촘촘히 칸막이로 막아라. анан кеменин ичин бөлүктөргө бөл дейт. 내가 이 땅을 물로 심판하겠다. мен бул дүйнөнү соттойм. 그리고 120년 시간을 주셨어요. анан аны курганга дагы 120 жыл убакыт берет. 노아는 그때 120년 시간 동안 방주를 부지런히 만들었습니다. Нух болсо ошол 120 жылдын ичинде кемени тырышчаактык менен курат. 그리고 지금 제가 말하는 것처럼요. анан мен азыр айтып берип жаткандай, 만나는 사람마다 사실을 전해준 거예요. ким менен жолукса дагы баары бир адамга ошол чындыкты айтып берген. 하나님이 세상을 물로 심판하신다고 하십니다. Кудай бул дүйнөнү суу менен соттойн деп атат. 인간들의 죄로 이 땅을 물로 심판하신다고 하십니다. адамдардын күнөөсү үчүн бул дүйнөнү суу менен соттойн деп атат. 제가 지금 방주를 만들고 있습니다. ошол себептен мен азыр кеме куруп атам. 방주에 타십시오. кемеге отургула 노아가 외쳤습니다. деп Нух жар салган болчу. 근데요, 아무도 그 말을 안 믿었어요. бирок
адамдар анын айткан сөздөрүнө ишенбей коюшат. 예, 그때까지 비가 온 적이 한 번도 없었거든요. Анткени ал убакытта ошол күнгө чейин бир дагы жолу жамгыр жааган эмес. 그때는 지구가 이런 모습이 아니었습니다. Анткени ал кезде жер планетасы азыркы убакыттагыдай болгон эмес. 창세기 1장 6절부터 말씀해 보면요. Башталыш 1-бөлүм 6-аяттан баштап карасак, 하늘에도 물이 있었답니다. асмандын үстүндө дагы суу катмары болгон. 그 지구를 보호해 주었대요. Ошол суу катмары бул жер планетасын коргоп турчу. 그러면 지구에 세상에 비가 올 일이 없답니다. Ошондой болгондо бул жердин үстүнө жамгырдын төгүшүнүн кереги жок болгон. 하늘에 두꺼운 물총이 있기 때문에요. Анткени асманда калың суу катмары болгон. 해가 딱 물을 데피면 물을 뜨겁게 하면 Ошол күндүн нуру ошол сууну ысытканда 지구 전체가 따뜻하게 되잖아요. бүт жер болсо жылуу температурада болгон. 그러니까 추운 곳 더운 지방도 없고 Ошол себепте жерде мындай аябай ысык жер жана аябай суук жер дегенде болгон эмес. 땅에서는 이제 안개만 땅에서 올라왔다고 되어 있어요. Анан жердин өзүнөн мындай буу чыгып турчу. 그런 시절이었습니다. Ошондой жер болгон. 그렇게 되면요. Эгер ошондой абалда болсо, 사람이 천사를 살 수 있대요. жер ошондой түзүлгөн болсо, адамдардын жашы 1000 жашка чейин жетет деп айтылат. 몇 살이요? Канча жашка чейин? 밍살. 1000 жашка чейин. 1000살. 1000 жашка чейин. 과학자가 말을 합니다. Окумуштуулар дагы айтышат. 가능하대요. Ушундай мүмкүн дейт. 물론 지금은 누구 1000살 못 살죠. Албетте азыр биз 1000 жашка чейин жашай албайбыз. 하지만 창세기 1장 6절의 말씀처럼 그렇게 지구가 만들어져 있다면 사람은 1000살을 살 수 있답니다. Бирок башталыш 1-бөлүм 6-аятта жазылгандай, жер ошондойчо түзүлгөн болсо, адамдардын жашы 1000 жашка чейин жетет деп айтышат 그러니까 окумуштуулар. 사람들이 노아 말을 안 믿는 거죠. Бирок ошол кезде адамдар Нухтун айткан сөздөрүнө ишенбей коюшат. 야, 비가 온 적이 없는데 Жамгыр буга чейин бир дагы жолу жааган эмес да. 큰 비가 와서 세상을 심판하신다고? Анан каяктан чоң жамгыр жаап дүйнө соттолмок эле. 말도 안 돼. Бул болбогон сөз дешип. 노아 할아버지 미친 거 아니야? Нух болсо акылы адашып калыптыр 노아 말을 비웃고 조롱했습니다. деп Нух айткан сөздөрдү угуп шылдыңдап күлүшкөн. 하나님이 여러 징조로 보여주셨거든요. Кудай аларга бир нече белгилерди да көрсөткөн 이제 болчу. 홍수가 있기 전에 Топон суу каптардын алдында 이 동물들이요 다 배로 오고 있잖아요. жануарлардын баары кемеге барышканда, 그것도 암수 한 쌍씩 배에 온다니까요. анан кемеге киргенде дагы түгөй эркек ургаачы болуп келишкен. 노아가 태운 것이 아니에요. Нух өзү кармап келип киргизген эмес. 저희가 다 알아서 오는 겁니다. Жануарлар өздөрү басып келишкен. 삶을 그걸 보았을 것 아니에요? Адамдар алардын келип атканын көрүшкөн да. 야, 신기하다. Кандай гана таң калыштуу. 진짜가 사실일까? Ушунун баары чындап эле болуп атабы деп. 에이, 설마. Чындап эле топон суу каптайбы? 그럴 리가 있겠어? Болбойт деле болуш керек. 마태복음 24장에 보면 예수님께서 말씀하셨어요. Матай 24-бөлүмдө Иса айткан болчу. 노아 홍수가 있을 때 사람들이 어떤 마음을 가지고 있었느냐? Нухтун топон суусу каптаарга чейин адамдардын жүрөгүнүн абалы кандай эле? 무엇을 하다 홍수를 만났느냐? Алар эмне менен алектенип жатып топон сууга кабылышты эле. 먹고 마시고 Алар ичип жешкен, 시집가고 장가가고 күйөөгө тийишкен, аял алышкан. 또 누가복음에 보면 Лука жазган жакшы кабарда 사고 팔고 мындай сатышкан, сатып алышкан, 집 짓고 하다가 үй куруп атышып, 갑자기 홍수가 임하게 된 거예요. күтүүсүз жерден топон суу каптаган дейт. 그게 무슨 죄가 됩니까? Bunдай иштерди кылганы кантип күнөө болот? 아니 먹어야죠. Жеш керек да, 마셔야죠. ичиш керек да, 시집가고 장가 가야죠. күйөөгө тийиш керек, аял алыш 집도 керек, 지어야죠. үй да куруш керек, 사고 팔아야죠. сатыш керек, сатып алыш керек. 근데 왜 그 말씀을 하십니까? Бирок эмне себептен ушул сөздөрдү айтты эле? 노아가 그렇게 하나님의 심판을 말씀하고 있는데 Нух аларга Кудайдын соту жөнүндө канчалык жар салбасын? 사람이 그 말을 안 믿잖아요. Адамдар ал айткан сөзгө ишенбей коюшкан. 농담으로 생각하잖아요. Тамаша катары эсептешкен. 갑자기 홍수가 임하게 되었습니다. Ошол себептен алар үчүн топон суу күтүүсүз жерден каптады. 물론 무시무시한 심판을 받았죠. Албетте аябай коркунучтуу сот болду. 자, 제가 말씀드린 부분들을 이제 성경을 확인해 보셔야 되겠죠. Сиздерге айтып берген нерселерди ыйык жазуу аркылуу да текшерип көрүш керексиздерби?
제가 이제 말로만 하면 사람들이 안 믿는 경우들이 있어요. Анткени мен мындай эле айтып берсем көбү ишенбей коюшат да. 쭉 성경을 우리 같이 읽으면서 확인해 보시기 바랍니다. Ошол себептен ыйык жазуудагы аяттарды окуп биргеликте текшерип көрөлү. 창세기 6장 5절 말씀입니다. Башталыш 6-бөлүм 5-аят. 우리 같이 읽어 보시겠습니다. Бул аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын баардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү. Ошондо Теңир жер бетине адамды жаратканына өкүнүп, өз ичинен өтө кайгырды. Анан Теңир мындай деди: Мен өзүм жараткан адамдарды жер бетинен жок кылам. Адамдан тартып малга чейин, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларды, асман канаттууларын жок кылам. Анткени мен аларды жаратканыма өкүнүп жатам. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: Менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү. Анткени жер бети алардын жаман иштерине толуп кетти. Эми мен аларды жер бетинен жок кылам. Сен өзүңө гофер жыгачынан туюк кеме жаса. Кеменин ичин бөлүктөргө бөлүп, ичи тышын чайыр менен капта. 여기 역청은 이제 물이 들어오지 않도록 막아주는 방수 재료입니다. Бул чайыр деген болсо кеменин ичине суу кирбегидей кылып сактаган материал. 도로 포장할 때 새까만 액체를 뿌리잖아요. Мисал үчүн жолдорду жасап атканда дагы биринчи мындай кара нерсе чачышат го. 그것이 역청이란 것이고요. Аны ошондой чайыр да, асфальт. 이제 물이 들어오지 않도록 이제 방수 재료예요. Бул болсо ошондой суу кирип кетпеш үчүн ошону коргойт. 방주에 물이 들어오면 안 되잖아요. Анткени кеменин ичине суу кирсе болбойт да. 15절도 같이 계속 읽어보시겠습니다. 15-аяттан баштап да улантып окуйлу. Сен аны мындай жаса. Кеменин узундугу 300 чыканак, туурасы 50 чыканак. Ал эми бийиктиги 30 чыканак болсун. 장 길이가 300규빗, 현재 밑으로 135m입니다. Кеменин узундугу 300 чыканак. Бул азыркы эсеп менен караганда 135 метр. 광은 넓이를 말하는데 23m죠. Туурасы 50 чыканак дейт. Бул 23 метр. 높이도 13.5m. Бийиктиги дагы 13,5 метр болот. 자, 16절도 같이 읽어보시겠습니다. Башталыш 6-16 окуйлук. Кеменин жогору жагын оюп бир чыканак терезе чыгар. Капталына эшик жаса. ичин 3 кабат кылып кур. 이렇게 정확하게 알려주신 거예요. ушундайча баардыгын так айтып 그 берген. 7장은 이제 홍수가 내린 사건이 기록이 되어 있습니다. Ал эми 7-бөлүмдө болсо топон суу кандайча каптагандыгы жөнүндө жазылат. 자, 7장 11절도 같이 읽어보시겠습니다. 7-бөлүм 11-аятты дагы чогуу окуйлу. Нухтун өмүр сүргөнүнө 600 жыл болгондо 2-айдын 17 күнү зор туңгуюктун баардык булактары атырылып ачылды. Асман терезелери да ачылды. 노아 당시 사람들이 1000살 가까이 살았거든요. Нухтун учурунда адамдар 1000 жашка чейин жашашкан. 노아 600살 되던 해 2월 17일 Ошол себептен бул жерде Нухтун өмүр сүргөнүнө 600 жыл болгондо 2-айдын 17 күнү дейт. 먼저 큰 기쁨의 샘들이 터져버렸죠. Биринчи зор туңгуюктун булактары баардык булактары атырылып ачылды дейт. 이제 지금도 땅 속에 물이 많습니다. Азыр дагы жердин түбүндө суу аябай көп. 그 물이 다 터져 나온 거죠. Ошол суунун баардыгы атырылып ачылган. 그러면 무슨 일이 생길까요? Эгерде ошондой болсо кандай иш жүрөт? 지진이 생깁니다. Жер титирөө болот. 엄청난 지진이 생기겠죠. Аябай катуу жер титирөө болот. 만일 바다에 지진이 생기면 무슨 일이 일어날까요? Эгерде жер титирөө деңизде болсо эмне болот? 바로 쓰나미라고 그러죠. Анда 해일. цунами болот, туурабы? 높은 물이 땅으로 들어오는 거예요. Аябай бийик толкун кургактыкты каптайт. 기쁨의 샘들이 터지며 하늘의 창들이 열려 그랬잖아요. Зор туңгуюктун баардык булактары атырылып ачылды. Асман терезелери да ачылды дейт.
그래서 12절에 보면 Анан 12 аятты карасак, 40일 밤낮 비가 땅에 쏟아졌더라. жер бетине 40 күн 40 түн жамгыр төгүп турду дейт. 누가 살 수 있겠어요? Ан ушундай болсо ким тирүү кала алат? 그리고 16절에 보면 16 аятты карасак, 또 같이 읽어 보실까요? бул аятты дагы чогуу койлу. Кудай Нухка буйругандай, бардык жаныбарлар эркек ургаачы болуп кемеге киришти. Ошондо алардын артынан теңир эшикти жапты. 하나님이 동물을 다 들이신 다음에 문을 닫아 버리신 거예요. Кудай жаныбарларды кемеге киргизгенден кийин кеменин эшигин жапты. 물론 사람이 열 수 없습니다. Ал эшикти болсо адамдар ача албайт. 그리고 계속 읽어 보시면요. Ан дагы окусак, 홍수가 땅에 40일 있었는지라 жер бетинде топонсу 40 күнгө созулду дейт. 물이 점점 많아서 방주가 땅에서 떠올랐고 Суу көбөйүп кемени көтөрдү. 같이 읽어 보실까요? Бул аятты дагы чогуу койлу. Суу болсо күчөп, көбөйгөндөн көбөйө берди. Кеме суунун үстүндө калкып калды. Суу жер бетинде күчөгөндүктөн асман астындагы бардык бийик тоолор суу астында калды. Суу тоолордон 15 чыканактай жогору көтөрүлүп, аларды басып калды. Жер бетиндеги кыбыр эткен бардык тирүү жандар, канаттуулар, малдар, жаныбарлар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү бардык жаныбарлар жана бардык адамдар өмүрүнөн ажырады. 자, 이렇게 홍수에 대한 내용이 기록이 되어 있고요. Мына ушундайча топон суу жөнүндө жазылып 자, турат. 자료를 한번 보세요. Бул материалдарды карасаңыздар, 인간 수명 900살이 가능했다. мындай адамдар 900 жашка чейин жашай алышкан дейт. 이분은 굉장히 한국의 유명한 교수님이세요. Бул болсо Кореяда аябай белгилүү профессор. 이렇게 이유를 설명해 주고 있죠. Ал болсо анын себебин түшүндүрүп берип жатат. 홍수 전에 하늘에 물청이 존재했다. Анткени топон суу каптаганга чейин асманда суу катмары 이 бар болчу. 물청이 지구를 보호해 주었다. Ошол суу катмары бул жерди коргоп турчу. 식물, 동물, 사람이 계속 성장할 수 있었다는 거죠. Ошол себептен жаныбарлар дагы, өсүмдүктөр дагы тынымсыз чоңоюп өсө алышкан. 그래서 대기권이 투명 수막으로 지구를 보호했다. Жер шары атмосферанын үстүндө жайгашкан тунук каптама аркылуу корголгон дейт. 그래서 1000살 가까이 사람이 살 수 있었다고 말을 합니다. Ошондой болгондуктан адамдар 1000 жашка чейин жашай алышкан. 창세기 1장 6절에 보시면 Башталыш 1-бөлүм 6 аятты карасак, 원래 이렇게 지구를 만드셨어요. жер башында ушундайча жаратылган. 읽어 보실래요? Анан Кудай суулардын ортосунда абай мейкиндиги болсун, ал сууну суудан бөлүп турсун деди. Ошентип Кудай аба мейкиндигин жаратып, аба мейкиндигинин астындагы сууну, аба мейкиндигинин үстүндөгү суудан бөлүп койду. Так ошондой болду. Кудай аба мейкиндигин асман деп атады. Кеч кирип таң атты, экинчи күн өттү. 그렇죠. 하늘을 만드실 때 하늘 위에 있는 물과 하늘 아래에 있는 물로 딱 구분을 지켜 두신 거예요. Кудай асманды жараткандан кийин асмандын үстүндөгү суу деп жана асмандын астындагы суу деп бөлгөн болчу. 이렇게 지구에 물청이 있었죠. Ушундайча жерди коргоп турган суу 이것이 노아 катмары болгон. 시대 때 홍수 때 지구에 다 쏟아진 Ан 거예요. ушул суу болсо Нухтун учурунда топон сууда бардыгы жамгыр болуп жерге төгүлгөн. 그 분명한 증거가 얼마든지 있습니다. Бул ишке карата далилдер аябай көп. 지금도 우리가 확인해 볼 거예요. Азыр ошолорду азыртадан баштап текшерип көрөбүз. 자, 여기 성경에는 정확한 나이가 나와 있습니다. Ыйык жазууну карасак адамдардын жашы так жазылган. 그리고 언제 죽었다 그런 나이가 기록이 되어 있는데 Кайсыл жашта өлгөндөрү жөнүндө жазылып турат. 딱 노아는 950에 죽었어요. Нух болсо 950 жашында өлгөн. 그전 사람들 보십시오. Ага чейин жашаган адамдарды карасаңыздар, 평균 900살 넘게 살았어요. көбү 900 жаштан ашкан. 한 사람은 예외죠. Бир эле адам башкача. 누군지 아세요? Ким экенин билесиздерби? 에녹. Энох деген адам. 에녹은 죽음을 보지 않고 하나님의 데려가셨어요. Энох деген адамды болсо Кудай өлтүрбөй туруп эле асманга алып кеткен. 성경에 두 사람이 있습니다. Ыйык жазууда эки адам бар. 죽지 않고
하늘에 올라간 두 사람 өлбөй асманга көтөрүлгөн эки 바로 адам. 에녹과 엘리야죠. Бул Энох жана Илияс. 그리고 노아의 아들 셈은 600살에 죽었죠. Андан кийин Нухтун уулу Шемди карасак, ал 600 жашында өлгөн. 수명이 이렇게 점점점 수명이 주는 Ан 거예요. ошондон баштап адамдардын өмүр жашы кыскарган. 근데 우리 시대처럼 70에서 80살까지 사는 겁니다. Анан кыскарып атып, азыр биздин убакыттагыдай 70-80 жашка чейин жашашат. 그리고 보세요. 욥기 37장 9절 10절에 보시면 Анан да карасаңыздар, Аюб 37-бөлүм 9-10 аяттар. 홍수 전까지는 얼음이 얼지 않았죠. Топон сууга чейин муз жок болчу. 이제 물청이 사라져 버렸습니다. Бирок суу катмары жоголуп кеткенден 이제 кийин 추운 지방, 더운 지방이 생기게 됐죠. ошондон баштап аябай суук аймактар жана аябай ысык аймактар пайда болгон. 얼음이 얼기 시작했습니다. Ошондон баштап муз жаралган. 물을 점점점 물을 줄여버렸죠. Ан ошол музду тарттырган болчу. 그 말씀이 기록이 되어 있고 Ошол жөнүндө жазылып турат. 또 시편 33장 7절에 보면 Анан 32-забур 7-аятты карасак, 자, 우리 같이 한번 읽어보실까요? бул аятты баарыбыз чогуу койлуу. Ал деңиз сууларын үймөктөй чогултту. Түпсүз туңуюктарды сактагычтарда сактады. 지구를 덮었던 물을 점점 물러가게 하셨습니다. Ошол жер жүзүн каптап калган сууну акырдан тарттыра баштады. 자, 그 내용이 창세기 8장에 기록이 되어 있어요. Ал жөнүндө башталыш 8-бөлүмдө жазылып турат. 물이 점점 물러가고 Суу акырынан тартыла 이 баштаган. 방주가 아라랏 산에 딱 머물렀다라고 기록이 되어 있는데 Анан бул кеме болсо Арарат тоолорунун үстүндө токтоду деп жазылат. 그래야 사람이 또 살잖아요. Анткени ошондо гана калган адамдар жашай алат да. 물을 어디로 보내야 Ан 될까요? ошондой болсо сууну каяка жибериш керек. 다시 하늘에 올릴 수도 없고 Кайра асманга көтөрө албайт. 어떻게 해야 될까요? Ошондо эмне кылыш керек? 사람은 살아야 되고 Адамдар жашаш керек. 지구상 어딘가 지금도 그 물이 남아 있습니다. Ан жер бетинин кайсыл бир жеринде ошол суулар сакталыш керек да. 이거는 법칙이에요. Бул мыйзам ченемдүүлүк. 땅 속에 보낼 수도 없고 Ан жердин түбүнө баарын жиберип сала албайт. 하늘에 올릴 수도 없고 Кайра асманга көтөрө албайт. 어떻게 해야 될까요? Ошондо эмне кылыш керек? 물을 얼리신 거예요. Ошол сууларды муз кылып тоңдурду. 하나님이 바닷물을 모아 무더기처럼 쌓아두셨다. Бул жерде жазылгандай, Кудай деңиз сууларын үймөктөй чогултту дейт. 물을 깊은 물창고를 만들어 두셨다. Түпсүз туңуюктарды сактагычтарда сактады дейт. 자, 보세요. Карасаңыздар, 이게 어딘 줄 아세요? бул каяк билесиздерби? 남극이에요. Бул ошо Антарктида. 얼마나 얼음이 많은 줄 아십니까? Бул жерде муз канчалык көп билесиздерби? 이게 미국 땅이에요. Бул болсо мындай ичиндеги Американын жери, 여기가 서부고 미국의 동부죠. бул болсо Американын чыгышы жана батышы. 비행기로 몇 시간 가야 될까요? Ан самолет менен канча саатта учуп жетет билесиздерби? 비행기로 4시간은 가야 Бир 됩니다. тараптан экинчи тарапка жетиш үчүн самолет менен 4 саат учуш керек. 미국 땅이 얼마나 큰지 아세요? АКШнын жери канчалык чоң билесиздерби? 근데 남극의 얼음은요. Бирок Антарктидадагы муз 훨씬 더 커요. андан дагы чоң. 그리고 얼음 두께만 평균 2000m가 넘어요. Ан ошол муздун калыңдыгы эле 2000 метрден ашат. 땅 말고 Бул кургак жер эмес, 얼음만. муз гана. 그래서 뭐라 말하는 줄 아십니까? Ан ошол себептен кандай сөздөр айтылат билесиздерби? 남극의 얼음이 다 녹으면 Эгер ошол Антарктидадагы муз баары эрисе, 바닷물이 지금보다 58m가 올라간다. анда суунун деңгээли деңиз деңгээлинен 58 метр бийиктикке көтөрүлөт. 자, 이것만 가지고 부족하잖아요. Ан бул да жетишсиз да. 나머지 물은 어떻게 했을까요? Калган сууну каяка кетирди? 깊은 물창고를 파두신 거예요. Түпсүз туңуюктарды сактагычтарда сактады дейт. 여기는 바다 밑 11,529m. Ушундай терең жерлер бар. Бул жерде 11.000 метр тереңдик. 이런 깊은 물창고가 바다에 굉장히 많이 있어요. Ушундай терең суу сактагычтар деңизде аябай көп. 이게 이제 세계에서 제일 높은 산이 에베레스트 산이잖아요. Дүйнөдө эң бийик тоо болуп Эверест тоосу эсептелет. 써있죠. 8,848m입니다. Ал тоонун бийиктиги болсо 8848 метр. 깊은 물창고는요. Ал эми ушундай терең суу сактагычтар болсо 11,035m예요. эң терең суу сактагычтын тереңдиги 11.035 метр.
물을 깊은 창고를 만드신 거예요. ушундай терең суу сактагычтарды жараткан 그럼 болчу. 무슨 일이 일어날까요? Ошондой болсо кандай иштер болот? 물은 얼음으로 얼리기도 하고 Мындай сууларды муз кылып тоңдурду. 나머지 물을 가두기 위해서 깊은 물 창고를 Анан 만들었는데 калган сууларды сакташ үчүн ушундай терең суу сактагычтарды жасады. 그 무슨 일이 일어나죠? Ошондо кандай иштер болот? 예, 이런 일이 일어나는 거예요. Мындай иш болот. 물을 땅을 바다로 덮으심에 물이 산들 위에 섰더니 이제 이게 보시면요. Бул 산은 жакта 오르고 골짜기는 내려갔나이다는 말씀이 있죠. анан сен дайындаган тоолорго чыгышат, өрөөндөргө түшүшөт дейт. 하나님이 지구를 다 덮었던 물을 Кудай болсо бүт жерди, жер жүзүн 서로 каптап калган 얼리기도 сууну 하시고 бир бөлүгүн тоңдуруп, 물창고에 물창고에 가두기도 суу 하셨는데 сактагычтарга кетирип, 그러니까 산은 올라가고 골짜기는 анан 내려갔다. ошондой болгондуктан тоолор көтөрүлүп, анан өрөөндөр пайда 자, 이런 болду. 말씀이잖아요. Ушундай сөз. 보세요. Мына бул жакта 이런 карасаңыздар, 땅이 мына жер ушундай болсо, 깊은 산 위로 올라가게 된 анан 거예요. ушундайча тоолор көтөрүлгөн. 그래서 산 꼭대기에서 바다 밑에 많은 화석들이 발견되고 있는 거예요. Ошол себептен көптөгөн тоолордун чокусунда деңиздин түбүндө жашаган жандыктардын таштай каткан калдыктары табылган. 읽어보시죠. Бул жакта окуп берейин. Эвересттин чокусунан өтүп жаткан сары тилке. Дүйнөнүн эң бийик чокусунда эмне үчүн деңиз түбүнө таандык катмарлар бар? 예, 왜 세계 최고 높은 산 봉우리에 바다 밑에 있는 것이 존재할까? Эмне үчүн дүйнөдөгү эң бийик тоонун чокусунда деңизге тиешелүү нерселер табылган? 여기만 그럴까요? Ушул жер эле ошондойбу? 히말라야 산에 보시면 이렇게 지층이 형성이 돼 있죠. Гималай тоолорунда дагы ушундай чөкмө катмарлар бар. 그 속에 무엇이 있는 줄 아십니까? Ошол катмарларда эмнелер бар билесиздерби? 조개나 바다 밑 화석들이 존재하는 거예요. Мындай ракушкалар же деңизде жашаган жандыктардын таштай катган калдыктарын табылган. 이렇게 설명하고 있죠. Ушундайча түшүндүрүп атат. 그걸 옐로우 밴드라고 그럽니다. Yellow band деп атап коет бул сызыктарды. 히말라야 산맥의 샌드위치라고 그러죠. Бул Гималай тоосундагы сэндвич деп атап коюшат. 이게 해저의 지층에 존재하고 있는 겁니다. Ушул жерде болсо деңизде болуш керек болгон катмарлар ошол тоонун чокусунда болуп атат. 조개 화석을 발견하게 되죠. Ошол жерден моллюскалардын калдыктарын таап атышат. 아, 이것이 원래 바다 밑이었구나. Бул аркылуу эмнени билсе болот? Бул тоонун чокусу кайсыл бир убакытта 깊은 물창고를 파다 보면 산 위로 쭉 올라가게 된 거예요. деңиздин түбү болгон турбайбы? Анткени жана терең суу сактагычтар жасаганда жерди көтөрүш керек да, ошондо жер көтөрүлүп тоо пайда болгон. 뭐 여기는 이제 카나다입니다. 캐나다. Бул болсо Канада. 로키 산맥이죠. Бул Роки деген 다 이런 тоолор. 여기서 엄청난 조개 화석을 발견하잖아요. 조개 ошол 물고기 화석을 발견하고 팝니다. 거기 가면 ошол жерге барсаңыздар, ошол тоонун чокусунан табылган балыктардын калдыктарын же моллюсканын таштай каткан калдыктарын ушундайча алып келип сатышат. 높은 산 꼭대기에서 캔 조개나 물고기 화석을 판다니까요. Бийик тоодон таап алган ушундай деңиз жандыктарынын таштай каткан калдыктарын алып келип сатышат. 안 믿기만 하면 다녀오세요, 카나다. Ишенбей атсаңыздар, Канадага барып келиңиздер. 분명히 믿어지게 될 겁니다. барсаңыздар ишенесиздер. 그리고 이제 이게 1980년도에 Анан 1980-жылы 헬렌산이 화산이 폭발을 했어요. Хеленс деген тоодо, жанар тоосунда вулкан атылган. 산이 이렇게 없어져 버렸습니다. ушундай тоо жок болуп кетти. 자, 그런데 Бирок 이런 지층이 만들어진 거예요. ал жанар тоо жарылгандан кийин ушундай катмар пайда болгон. 단 몇 시간 만에. Бир нече сааттын ичинде. 이게 뭔지 아십니까? Бул эмне билесиздерби? 큰 물이 흘러가면서 이런 지층이 만들어진 거예요. Аябай чоң көлөмдөгү суу агып кеткенде ушундай издери калат. 불과 몇 시간 만에. Бир нече сааттын ичинде. 이 나라 지층 많이 있죠? Кыргызстанда ушундай катмарлар аябай көп го. 제가 작년 8월 달에 그 이스쿨 남쪽에 있는 소금호수를 다녀왔어요. Былтыр болсо август айында Ысык көлдө жайгашкан Туздуу көлгө барып келгем. 여러분 가보신 분도 계실지 몰라요. Араңыздарда барып көргөндөр да болсо керек. 사람이 누우면 몸이 물 속에 둥둥 뜹니다. Ал сууга түшсөң, адамдын денеси суунун үстүнө калгып калат да. 소금물이에요. Туздуу суу. 근데 그 길을 가는데 Ошол жака баратсак,
물이 빠진 흔적이 그대로 흔적이 보이는 거예요. мындай суу агып кеткен издер кандай калса ошол бойдон калыптыр да. 뭐 거기만 그런 게 아니죠. Ал жери гана андай эмес. 이스쿨 갈 때 쭉 한번 보세요. мындай ысык көлгө баратканда деле көрсөңүздөр, 위에서 한번 쳐다보실까요? үстүнөн карап көрсөңүздөр, 물이 딱 빠진 흔적들입니다. мындай чоң суу агып кеткен издер калган. 그대로 보여요. ошо кандай из калса ошол боюнча көрүнөт да. 이스쿨 호수물이 좀 짭짤하죠? Анан ысык көлдө туздуу го. 왜 그런 줄 아세요? Эмне үчүн туздуу? 노아 홍수 이후에 만들어진 호수기 때문에 Ал 그렇습니다. көл дагы Нухтун учуруна топон суудан кийин ошол жерде көл калып калган. 그래서 분명한 증거가 얼마나 많은지 몰라요. Ушундай ачык айкын так далилдер аябай көп. 전 세계에 다 있습니다. Дүйнө жүзү боюнча бүт жерде бар. 없는 곳이 없어요. Мындай чөкмөтек жок жер жок. 특히 나르는 확실하게 보이고 Өзгөчө нарында баары аябай так көрүнөт. 제가 수련회 잘날 아버들을 가봤거든요. Бир нече 오시 жыл мурун 가면서요. Ошко баратып жаллап аттанда өткөнбүз. 쭉 나른강을 따라 내려가는데 Анан ошол дарыянын жээгинен баратып, 지층이 그대로 보이잖아요. анан ошол чөкмө катмарлар аябай так көрүнөт. 지금은 강물이 얼마 안 됩니다. Азыр ал жерде агып аткан дарыя аз эле да. 옛날에 물이 많은 물이 흘러가는 흔적이 그대로 보이잖아요. Бирок мурун ошол жерден аябай көп көлөмдөгү суу агып өткөнүн издери так көрүнөт. 그걸 아셔야 됩니다. Ошол жөнүндө билиш 또 창세기 керексиздер. 8장에 보시면 Анан башталыш 8-бөлүмдү 똑같이 карасак, 한번 읽어보실까요? бул аятты да баарыбызча окуйлу. Кудай Нухту жана кемедеги бардык жаныбарлар менен малдарды эстеп, жер бетине шамал жиберди. Ошондо суу тартыла баштады. Түпсүздүктөгү булактар менен асман терезелери жабылып, асмандан куйган жамгыр басылды. Суу болсо акырындап жер бетинен кайта баштады. 150 күндөн кийин суу тартыла баштады. Кеме 7-айдын 17-күнү Арарат тоолорунун үстүнө токтоду. 방주가 어디에 머물러 있다고요? Кеме каяка токтоптур? 아라랏산. Арарат тоолорунун үстүнө. 여기가 어디 있는 산인 줄 아세요? Бул тоолор каякта жайгашкан билесиздерби? 터키. Турцияда. 터키 있어요. Турцияда жайгашкан. 바로 이곳이죠. Ушул жер 노아 방지 묻힌 곳. Нухтун кемеси токтогон жер. 터키 아라랏산. Турциядагы Арарат тоолорунда. 해발 5,165m. Ал тоонун бийиктиги деңиз деңгээлинен 5160 метр бийиктикте. 이 산 4,200m 지점에 지금도 방주가 얼음 속에 묻혀 있어요. Ушул тоонун 4200 метр бийиктигинде кеме азыркыга чейин муздун ичинде сакталган. 벌써 5,000년 전 일인데 Бул окуя 5000 жыл мурун болгон. 방주가 썩지 않고 얼음 속에 묻혀 있다니까요. Бирок ошол кеме чирибестен муз мөңгүнүн ичинде тоңуп сакталып калган. 날씨가 되게 좋을 때, Күн аябай ысыганда, 얼음이 녹았을 때, ошол муз эригенде, 그때 잠깐 방주가 보여요. ошондо гана кеме бир аз убакытка көрүнөт. 사진을 찍고 Аны адамдар барып сүрөткө тартып 그림으로 көрүшкөн, 그리기도 하고 кол менен сүрөткө тартышкан. 많은 사람이 방주를 발견했잖아요. Көптөгөн адамдар ошол кемени көрүшкөн. 바로 이곳입니다. Мына ушул жерде жайгашкан 아라랏산. Арарат тоосу. 옛날 사진기가 없을 때 다 그림으로 그렸어요. Мурун фотоаппараттар жок кезде баары кол менен тартышкан. 여러 사람이 그림을 그렸는데 Ар кандай адамдар барып тартып көрүшкөн, 모양이 다 똑같죠. бирок баарынын сүрөтү бирдей бекен. 그죠? 모양이 다 똑같아요. Баарын тарткан сүрөттөрү бирдей болуп атат. 다 똑같아요. Бирдей. 이거는 사진을 찍은 거고요. Бул болсо мындай фотоаппаратка камерага тартылган. 그림하고 똑같습니다. Жана кол менен тартылган сүрөттөр менен бирдей болуп атат. 이게 다 돌멩이만 있는 산이에요. Бул тоо мына таштак тоо да. 항상 얼음으로 덮인 산입니다. Дайыма мөңгү каптап турат. 평소에 방주 못 찾아요. Мындай күндөрү кемени көрө албайбыз. 어쩌다 한 번씩 잠깐 보이는 거예요. Кээде гана бир аз убакытка көрүнөт. 많은 사람이 방주를 발견했고 Көптөгөн адамдар ошол кемени көрүп келишкен. 많은 사람이 책을 썼습니다. Көптөгөн адамдар ал тууралуу китеп жазышкан. 나도 방주를 발견했다. Мен дагы ошол кемени көрдүм. 나도 발견했다. Мен дагы көрдүм деп. 자 보세요. Бул жакта 자 карасаңыздар, 성경 우리에게 무엇을 말씀해 주고 있습니까? ыйык жазуу бизге эмне жөнүндө айтып берип атат? 사실, Бул чындык жөнүндө. 진리, Чындык.
영어로 팩트라고 그러죠. 팩트. фактыларды көрсөтүп берип атат англис тилинде 말씀해 주고 айтканда. 있잖아요. ошол жөнүндө айтып берип атат. 누가 이런 내용을 지어낼 수 있을까요? ушундай нерселерди ким оюнан чыгара алат? 물이 어디서 왔는지, Суу каяктан келгенин, 그때 무슨 일이 생겼는지, ошол доордо кандай иштер болгонун, 방주가 크기가 얼마나 큰 배인지, кеменин чоңдугу канчалык экендигин, 지금 배가 지금 어디에 가 있는지, азыр ошол кеме каякта экендигин, 홍수물이 지금 어디로 흘러가 있는지, 토폰수- 어디에 갇혀 있는지, топон сууда болгон суу азыр каякта экендигин 누가 이렇게 정확히 설명할 수 있을까요? ким ушул нерсенин баарын так айтып бере алат? 오직 하나님만이 우리에게 말씀해 주고 있는 거예요. Тек гана Кудай ушул нерселерди айтып бере алат. 성경의 사실임을 우리에게 말씀해 주고 있고, Ушундайча бул ыйык жазуу чындык экенин бизге билдирип атат. 이 땅을 심판하시는 분은 오직 하나님이라는 사실을 우리에게 보여주고 있는 거예요. Бул дүйнөнүн соттоочусу тек гана Кудай экендигин бизге билдирип атат. 창세기 6장, 7장, 8장 내용이 홍수에 대한 내용이죠. Башталыш 6-чы, 7-чи, 8-чи бөлүмдө топон суу жөнүндө жазылат. 그리고 9장의 내용은요. Ал эми 9-чу 이제 бөлүмдө болсо 무지개에 대한 말씀이 기록이 되어 있어요. күн желеси радуга жөнүндө жазылат. 하나님의 약속 무지개. Кудайдын уадасынын белгиси болгон радуга күн желеси. 내가 다시는 물로 심판하지 않겠다. Мен бул дүйнөнү кайра топон суу менен соттобойм деген. 노아에게 약속해 주셨거든요. Ушундай уаданы Нухка берген 네, болчу. 그때부터 이제 비가 내리기 시작했거든요. Анткени ошондон баштап жамгыр көп жаап баштаганда, 노아가 얼마나 또 놀라겠어요. жамгыр жааган сайын Нух канчалык коркту турабы? 또 비가 오네. Кайра жамгыр жаап атабы деп. 근데 비가 딱 그치고 Бирок жамгыр жаап бүткөндөн кийин 무지개가 또 쫙 뜨잖아요. күн желеси чыгат. 약속을 기억하는 거예요. Ошол берилген уаданы эстейт. 아, 내게 약속해 주셨지. Мага уада кылганда, 다시는 물로 심판하지 않겠다고 약속해 주셨지. кайра суу менен соттобойм деп уада кылганда, 그 약속이 바로 무지개예요. ошол берген уадасынын белгиси бул күн желеси. 창세기 9장에 나와 있고 9-чу бөлүмдө жазылып 또 이제 турат. 10장 내용은요. Ал эми 10-чу бөлүмдө 노아의 세 아들이 있습니다. Нухтун 3 уулу болгон. 셈, 함, 야벳 이 세 아들을 통해서 Шем, Хам, Жепет ушул 3 уул аркылуу 또 새 민족이 또 만들어지는 과정이 기록이 되어 있어요. дагы 3 эл тарагандыгын айтат. 물론 그때 언어가 하나였죠. Албетте ал кезде адамдын баары бир тилде сүйлөшкөн. 그래서 창세기 11장에 넘어가게 되면 Башталыш 11-чи бөлүмдү карасак, 바로 함의 후손인 니무롯이라는 사람이요. Хамдын тукумунан чыккан Нимрат деген адам 하나님을 크게 도전하게 됩니다. Кудайга катуу каршы чыгат. 함의 자손이에요. Ал Хамдын тукумунан чыккан. 자기 땅에다가 큰 도시를 만들고 Ал өзүнүн жерине чоң шаар куруп, 큰 탑을 건설하죠. ошол жака бийик мунара куралык дейт. 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 쌓자. Ошол мунаранын бийиктигин асман тирегендей кылалык дейт. 그리고 우리 이름을 내자. Атыбызды чыгаралык деп. 우리가 이 큰 도시를 만들었다. Биз ушул чоң шаарды курдук. 큰 탑을 쌓았다. Чоң мунара курдук. 그리고 흩어지지 말고 이 땅에 모여 살자. Жана жер бетинде чачырап кетпей, баарыбыз ушул жерде чогуу жашайлык деп. 그 내용은 창세기 11장 내용이에요. Ушул жөнүндө башталыш 11-чи бөлүмдө жазылат. 바로 하나님을 도전하게 된 거예요. Кудайга ушундайча каршы чыгышат. 하나님의 계획은 그렇습니다. Кудайдын планы мындай болчу да. 온 땅에 충만하기를 원하시는데 Адамдар бул бүт жерге толтуруп жашашын 딱 каалаган. 이 니무롯이라는 사람이요. Бирок бул Нимрат деген адам 흩어지면 안 돼. тарап кетпейли. 다 내 말 들어야 돼. Баарыңар мени уккула. 함께 모여 살아야 돼. Баарыбыз бир жерде жашайлы. 내가 왕이야. 내 말 들어야 돼. Мен падышамын, мени уккула. 이렇게 된 거예요. Ушундай кылат. 하나님 어떻게 하실까요? Ошондо Кудай эмне кылыш керек? 그래서 여기 창세기 11장에 보면요. Ошол себептен башталыш 11-чи бөлүмдү карасак, 또 같이 읽어 보실까요? бул аяттарды чогуу окуйлу. Жер жүзүндө бир эле тил болгон. Адамдар бир эле тилде сүйлөшкөн. Алар чыгыштан көчүп чыгып, Шынар жеринен түздүк таап, ошол жерге отурукташышты. 그렇죠. 언어가 당연히 하나였죠. Албетте адамдар бир эле тилде сүйлөшкөн. 거기다가 3절에 보면 Анан 3-чү аятты карасак, 또 같이 읽어 бул 보실까요? аятты дагы чогуу окуйлук. Анан алар бири-бирине келгиле кыш коюп, отко бышыралы дешти. Алар таш ордуна кыш, аки таш ордуна жер чайырын колдонушту. Алар дагы бүт жер жүзүнө тарап кетпешибиз үчүн өзүбүзгө шаар жана асман тиреген мунара куралы, атыбызды чыгаралы дешти. 자, 어떻게 하면 좋을까요? Эмне кылыш керек мында? 다시 물로 심판할 수도 없고 Кайра суу менен соттой албайт.
그래서 하나님이 말을 흩어버린 거예요. ошондуктан ошол убакытта Кудай алардын тилин аралаштырып салат. 그 내용이 11장 9절에 기록이 되어 있죠. Бул жөнүндө башталыш 11-бөлүм 9-аятта жазылып атат. 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡게 하셨습니다. Теңир жер жүзүндөгү бардык тилдерди ошол жерде аралаштырды дейт. 여호와 하나님께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. Теңир аларды бүт жер бетине ошол жерден таратып жиберди. 바로 바벨, Бабыл. 바로 혼잡이라는 뜻을 가지고 있어요. Бабыл деген сөздүн мааниси аралашкан деген маанини түшүндүрөт. 세상의 모든 동물은 하나의 언어를 쓰고 있죠. 하나의 구음을 쓰고 있잖아요. Мисалы үчүн дүйнөдөгү бардык жаныбарлар бир тилде сүйлөшөт, туурабы? 미국 개하고 한국 개가 만났어요. Мисалы үчүн америкалык ит менен кореялык ит жолукту дейли. 통역 필요 없죠. Аларга котормочу кереги жокпу? 저는 지금 통역이 필요하잖아요. Мага котормочу керек. 왜 그럴까요? Эмне үчүн? 이 당시 Анткени ушул убакытта 인간의 범죄로 말이 흩어져 버린 거예요. адамдар күнөө кетиргендиктен адамдардын тили аралашып 자, кеткен. 이 내용은 그냥 신화나 전설이 아닙니다. Бул окуя деле миф же легенда эмес да. 아니 과학자들이 조사 안 해봤겠어요? Кандай ойлойсуз, окумуштуулар изилдеп көргөн эмеспи? 다 조사해 봤어요. Баарын изилдеп көргөн да. 원래 사람이 어디서 살았을까? Башында адамдар каякта жашашкан? 어디서 전 세계로 흩어졌을까? Кайсыл жерден бүт жерге тарашкан? 이미 다 조사했어요. Баарын изилдеп көрүштүкөн да. 답도 나왔어요. Жооп да табышкан. 바로 바벨탑, Бабыл мунарасы курулган жер. 바로 신할 땅. Шинар жергеси. 그래서 전 세계로 사람이 흩어지게 되었다. Адамдар ошол жерден бүт дүйнө жүзүнө тарашкан дейт. 은하학자들이 연구 안 해봤겠어요? Тилди изилдеген лингвисттер деле изилдешкен эмеспи? 해보니까 바벨탑을 쌓을 때까지는 온대요. Алар изилдеп атып, ошол Бабыл мунарасы курулган жерге чейин келишет. 그 다음은 мо르겠다. Ага чейин эмне болушканын билбейбиз 이렇게 дейт. 되는 거예요. Ушундай. 자 보세요. 바벨탑은 이라크 알리 부근에 있었다. Бабыл мунарасы Иракта Элхила жергесинде болгон. 에덴 동산 자리도 이라크에 있었고 Эден багы дагы ошол Ирактын жергесинде болчу. 바벨탑을 쌓은 곳도 이라크 땅이고 Бабыл мунарасы да ошол Ирак жеринде курулган. 아주 중요한 땅이에요. 이라크가. Ирак жери аябай маанилүү жер. 실제 있었죠. Чындап эле ошолор болгон. 그리고 수메르 문명 꼽힌 바벨탑의 현장이라고 그럽니다. Шумер цивилизациясынын гүлү Бабыл мунарасынын көрүнүшү дейт. 지금도 거기 가보면요. Азыр деле ошол жерге барып көрсөк, 바벨탑을 쌓을 때처럼 벽돌을 구워서 역청으로 이렇게 집을 지었어요. Бабыл мунарасы кургандай ал жерде үйлөрдө кыш куюп, чайыр менен каптап курушкан. 바벨탑을 쌓을 때처럼 Бабыл мунарасы курулган кездегидей 벽돌을 불에 굽자, кыш куюп, 역청으로 청청에 쌓자. чайыр менен каптайлы деп. 지금도요. Азыр деле ошондой. 많이 발견하고 있죠. Ошол жерден ушундай нерселер көп табылат. 그리고 2003년도에 그게 큰 전쟁이 일어났잖아요. Анан 2003-жылы ал жерде чоң согуш 예, болгон. 미국, 영국 연합군이 이라크를 침공에 들어갔습니다. Америка менен Англиянын бириккен аскерлери Иракка чабуул жасаган. 그리고 대통령이었던 사람 후센을 잡아서 사형시켜 버렸잖아요. Ошол кездеги президент болгон Хусейнди кармап алып өлтүрүшөт. 그 전쟁에 대한 신문 기사입니다. Ошол кезде согуш болгондо гезитте мындай статья чыккан. 뭐라고 말하죠? Эмне деп атат? 인류 최초 문명이 무너진다. Адамзат башталган цивилизация талкаланууда. 에덴 동산, Эден багы, 바벨탑, Бабыл мунарасы, 노아의 홍수 사건 등 Нухтун учурунда болгон топон суунун окуялары. 땅만 파면 유물이 나오는 거예요. Ошо жерди казса ушунда ошол доорго тиешелүү урандылар чыгат да. 성경의 사실임을 증거한다 그 말이잖아요. Ыйык жазуу чындык экенин далилдеп берип атат. 그게 전쟁 때문에 없어지고 있다. Ошол кезде болгон согуш үчүн ошол нерселер жок болуп атат дейт. 걱정하고 있잖아요. Кабатырланып ошол гезитке статья чыгарып атышат. 우리는 신문 기사를 보면서 무엇을 배울 수 있습니까? Биз ушундай гезитке чыккан статьялар аркылуу эмне көрүнө алабыз? 성경이 사실이네. ыйык жазуу чындык турбайбы 또 확인할 수 있죠. деп текшере алабыз. 그리고 이제 이때가 어떤 시대인 줄 아십니까? Анан бул кандай убак эле билесиздерби? 아무도 하나님을 찾지 않던 시대. Эч ким Кудайды издебей калган убакыт. 완전히 타락한 시대. Такыр бузулуп кеткен убакыт. 그냥 내버려 두면요. Эгерде аларды жөн койсо, 사람은 다 멸망할 수밖에 없어요. анда бүт адамдар кыйрашмак. 하나님은 사랑의 하나님이잖아요. Кудай болсо сүйүүнүн Кудайы да. 또 인간 구원 계획을 또 세우셨어요. Адамдарды куткаруу планын кайра түзөт.
그래서 한 사람 아브라함을 불렀죠. Анын алардын арасынан бир адамды Ыбырамды өзүнө чакырат дагы. 그 내용이 창세기 12장 내용이에요. Бул жөнүндө башталыш 12 бөлүмдө 자, жазылып турат. 우리 1절에 3절까지를 같이 한번 읽어보겠습니다. 1 аяттан 3 аятка чейин чогуу койлуу. 같이 읽어보겠습니다. Чогуйбуз. Теңир Ыбырамга мындай деди: өз жериңен, өз туугандарыңан, атаңдын үйүнөн бөлүнүп чыгып, мен көрсөткөн жерге бар. 먼저 내가 네게 지시할 땅으로 가라 그랬죠. Биринчи мен көрсөткөн жерге бар деп атат. 이따 설명해 드리겠습니다. Анан да түшүндүрүп берем. 2절에 보시면 2 аятты 내가 карасак, 너로 큰 민족을 이루게 해주겠다. мен сенден улуу эл чыгарам дейт. 네 이름을 크게 만들어 주겠다. Атыңды даңазалайм деп атат. 너는 모든 복의 근본이 될 것이다. Сен аркылуу башкалар бата алышат. 3절에 보면 3 аятты карасак, 너를 축복하면 내가 그 나라를 축복해 줄 것이고 сага бата бергенге мен батамды берем. 누구든 너를 저주하면 Сени каргаганды 하나님이 내가 그 사람을 저주하겠다. Кудай эмне деп атат? Мен каргайм дейт. 땅의 모든 나라가 너로 인하여 복을 받게 될 것이다. Жер жүзүндөгү бүт элдер сен аркылуу бата алышат. 아브라함에게 중요한 약속을 해주신 거예요. Ыбырамга ушундай маанилүү убада берген. 지시할 땅으로 가라. Мен көрсөткөн жерге бар. 큰 민족을 만들어 주겠고 Сенден улуу эл чыгарам. 땅의 모든 나라 사람들이 Жана жер жүзүндөгү бүт элдер 너로 인하여 복을 받게 될 것이다. сен аркылуу бата алышат. 물론 우리나라 사람들도 마찬가지입니다. Албетте биздин эл дагы, 키르기즈 사람들도 마찬가지예요. Кыргызстан дагы 진짜 복을 받게 되는 겁니다. чыныгы бата алышат дейт. 바로 아브라함에게 약속하신 복을 여러분도 받으셔야 돼요. Ыбырамга берилген убаданы сиздерди, батаны сиздерди алыш керексиздер. 이게 보통 복이 아닙니다. Бул жөнөкөй бата эмес. 잠깐 이건 보세요. Бул жакты карасак, 아브라함을 부르셨죠? мына ушундайча Кудай Ыбырамды өзүнө чакырган. 그리고 세 가지 약속해 주십니다. Анан ага ушул 3 нерсени убада кылган. 지시할 땅으로 가라 그랬죠. Биринчи, мен көрсөткөн жерге бар деген. 여기예요. Ал ушул жер. 여기가 어디입니까? 아시아죠. Бул каяк? Азия. 아프리카, Бул Африка. 유럽이에요. Бул Европа. 딱 한 가운데. Ошолордун так ортосунда. 세계 정중앙입니다. Дүйнөнүн так ортосу. 에스겔 38장 12절에 보시면 Жизекил 38 бөлүм 12 аятты карасак, 세상 중앙에 거하는 백성이라고 그러죠. жер киндигинде жашап деп атат. 자, 높이 들린 백성이라고 설명이 되어 있잖아요. Жана дүйнөдө эң жогору коюлган эл деп 자, айтылат. 그런데 Анан 땅이 보세요. жерин карасаңыздар, 쬐끄만해요. аябай эле кичинекей. 여기가 Мына 키르기스탄이잖아요. Кыргызстандын жери мындай. 이스라엘 땅은 여기예요. Исраил жери мына. 너무 작죠? 아ябай кичинекей бекен. 그냥 추위주만 합니다. Чүй областында эле. 아마 더 적을지도 몰라요. Андан да кичинекей болушу мүмкүн. 왜 작은 땅을 주셨을까요? Эмне үчүн ушундай кичинекей 여기 жер 뭐 берилген? 이란이랑 큰 땅도 있고, Анан Иран деген ушундай чоң жер 뭐 бар. 카자흐스탄, 카자흐스탄, 뭐 러시아, Россия, 큰 이집트, же Египет. 큰 나라가 많잖아요. Ушундай чоң мамлекеттер көп эле го. 근데 왜 작은 나라? Эмне үчүн? Бирок эмне үчүн ушундай кичинекей мамлекет? 그리고 이제 지도 색깔을 보시면 Анан картада бул өңдү карасаңыздар, 좀 색깔이 다르죠. бул өңү башкача экен. 이 나라는 무슬림 국가예요, 그렇죠? Жашыл менен белгиленген мамлекеттер бул мусулман динине ишенген 근데 мамлекеттер. 이스라엘은요, Израилда болсо, 무슬림 국가가 아니죠. ал мусулман мамлекет эмес. 원수 국가입니다. Ал бул мамлекеттер менен душман мамлекет. 그죠? Туурабы? 그 한 가운데 Ошолордун так ортосунда. 왜 그렇게 하셨느냐? Эмне үчүн мындай кылган? 이유가 있어요. Анын себеби бар. 이스라엘 선택한 이유가 있다니까요. Исраилды тандап алган себеби бар. 하나님이 모세에게 알려주십니다. 이유를 알려주세요. Кудай анын себебин Мусага айтып 근데 берген. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу койлуу. Анткени сен Кудай Теңириңдин ыйык элисиң. Жер бетиндеги бардык элдердин ичинен сен анын өз эли болушуң үчүн сени Кудай Теңириң тандап алган. 너 이스라엘 민족 너는 하나님의 거룩한 민족이다. Исраил эли, сен Кудайдын ыйык элисиң дейт. 지상 많은 사람들 가운데서 자기 기업의 백성으로 선택하셨다. Жер бетиндеги бардык элдердин ичинен сен анын өз эли болушуң үчүн сени Кудай Теңириң тандап алган. 왜 선택하셨느냐? Эмне үчүн тандап алган? 자, 7장 7절은 같이 읽어보시겠습니다. 7 бөлүм 7 аятты чогуу окусак, Теңир силерди башка элдерден көп болгонуңар үчүн тандап алган жок. Силер башка элдерге караганда аз сандагы элсиңер. 왜 선택하셨다고요? Эмне үчүн тандап алган экен?
가장 작기 때문이에요. аз сандагы эл болгондуктан. 큰 민족을 선택하신 것이 아닙니다. көп сандагы элди тандап алган жок. 가장 작은 민족을 선택하셨어요. аз сандагы элди тандап алды. 자 보세요. бул жакта карасаңыздар, 이 키르기스 사람들은 뭐 우즈벡 사람도 섞여 살고 카자흐스탄 사람이 섞여 살잖아요. мисалы үчүн Кыргызстанда ошо өзбектер менен казактар менен аралашып жашайт. 비록 인구는 작지만 мындай бул мамлекеттин калкынын саны аз болгону менен 여러 민족이 섞여 살고 있습니다. бирок көп элдер аралашып жашайт. 근데 이스라엘 민족은요, бирок Исраил эли 자기들끼리만 살아요. ал өздөрүнчө гана жашайт. 그걸 아셔야 됩니다. ошол жөнүндө билиш 작은 керексиздер. 민족이에요. аз сандагы эл 바로 이걸 보여주시는 거예요. ушундай нерсени көрсөткөн. 큰 나라와 싸우는데 이 아이가 이긴다면 эгерде мындай ушундай чоң киши менен күрөшсө да бул кичинекей бала жеңип алса, 실제로 실험한 이 사람이 이 아이가 이긴다면 эгерде чындап экөө күрөшкөндө ушул кичинекей бала жеңип алса, 이것이 기적이라는 겁니다. анда бул чоң керемет болуп эсептелинет. 그렇죠? туурабы? 싸울 때마다 이긴다면 ар бир күрөштө жеңе берсе, 이 아이의 힘이 아니죠. анда бул кичинекей баланын күчүнөн эмес да, 누군가의 도움을 받기 때문일 겁니다. кимдир бирөөнүн жардамы болгондуктан. 바로 이스라엘 민족이 그래요. Исраил эли менен да ошондой. 바로 하나님을 전가하는 민족. ал Кудай жөнүндө күбөлөндүргөн эл. 전 세계 모든 사람들에게 하나님을 보여주는 민족. дүйнөдөгү баардык элдерге Кудайды көрсөткөн эл. 큰 나라를 선택했다면 큰 나라가 크니까 이겼다고 생각할 거예요. эгерде көп сандагы элди чоң мамлекетти тандаса, анда бул мамлекет чоң болгондуктан согушта өзү жеңди деп айтышмак. 하지만 제일 작은 나라를 선택해서 бирок эң аз сандагы элди тандап алып, 세계와 싸워서 이긴다면 эгерде ал дүйнө менен күрөшүп жеңсе, 기적이죠. анда бул чоң керемет. 하나님의 능력을 분명히 보여줄 수 있잖아요. ушундайча Кудайдын күчүн так көрсөтсө болот. 바로 이스라엘 민족은 하나님을 보여주는 민족입니다. Исраил эли Кудайды көрсөткөн эл. 여기 보시면 бул жакта да карасаңыздар, 하나님이 모세를 통해서 그들과 약속을 하시는데요. Кудай Муса аркылуу алар менен келишим түзгөн. 자, 신명기 28장 1절부터 같이 한번 읽어보실까요? Мыйзамды кайталоо 28-бөлүм 1-аятты чогуу окусак, эгерде сен мен бүгүн берип жаткан анын осуяттарынын баардыгын так аткарып, Кудай Теңириңдин үнүн угуп, тил ала турган болсоң, Кудай Теңириң сени баардык элдерден жогору коет. 하나님 말씀에 순종하면 하나님께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. эгерде Кудайдын сөзүнө тил алсаң, анда Кудай сени баардык элдерден жогору коет дейт. 하나님 말씀에 순종하면 세계 1등 국가로 만들어 주시는 거예요. эгерде Кудайдын сөзүнө тил алсаң, анда дүйнөдөгү мамлекеттерден 1-орунда болосуң дейт. 또 13절에 보시면 Анан 13-аятты карасаң, 너로 머리가 되고 сени баш кылат дейт. 꼬리가 되지 않게 하시고 Куйрук болбойсуң, 항상 위에만 있고 дайыма жогору жакта болосуң, 아래에 있지 않게 하시리니 төмөн жакта болбойсуң дейт. 세계 1등이 된단 말이잖아요. Анда дүйнөдө 1-орундагы мамлекет болосуң деген сөз. 물론 조건이 있습니다. Андай болуш үчүн шарт бар. 항상 이렇게 하시는 것이 아니고 Дайыма эле ушундай болосуң деген сөз эмес. 순종할 때 эгерде тил алсаң, 우리에게 보여주시는 거예요. ушуну бизге көрсөтүп берип атат. 순종 안 하면요 эгерде тил албаса эмне болот? 반대가 됩니다. анда карама каршы иштер болот. 같이 한번 읽어보실까요? чогуу окуйлу. Араңда жашаган келгин сенден жогору көтөрүлгөндөн көтөрүлөт. Сен төмөндөгөндөн төмөндөйсүң. 점점점 낮아질 것이고 төмөндөгөндөн төмөндөйсүң дейт. 너는 꼬리가 되고 머리가 되지 못할 거다. Сен баш болбойсуң, куйрук болосуң дейт. 정반대의 말씀을 하시지 않습니까? Такыр эле карама каршы нерселер болот дейт. 제 그림을 보세요. Бул сүрөт менен карасаңыздар, 순종할 때 эгерде тил алышса, 큰 축복을 받아요. анда чоң бата алышат. 순종 안 하면 эгер тил албаса, 끔찍한 저주를 받습니다. анда коркунучтуу каргышка калат 이게 дейт. 내일 배울 거예요. Бул жөнүндө эртең үйрөнөбүз. 우리가 생각하는 그런 끔찍한 정도가 Мындай 아니고요. биз элестеткендей коркунучтуу нерсе эмес. 가장 비참한 역사를 가지게 되는 거예요. Эң аянычтуу тарыхка ээ болосуң деген сөз. 이거와 똑같아요. Ушул сыяктуудай да. 순종하면 세계 1등이 되겠지만 эгерде тил алса, анда эң жогорку орунда 1-орунда болот. 세상 모든 사람이 부러워하는 민족이 되겠지만 Бүт эл көз арткан мамлекет болот дейт.
하나님 말씀에 계속 순종하지 않을 때는 бирок эгерде Кудайдын сөзүнө тил албай койсо, 가장 비참한 민족이 되는 거예요. анда эң аянычтуу эл болосуң дейт. 가장 불쌍한 민족, Эң аянычтуу эл болосуң деп атат. 가장 비참한 민족이 되는 겁니다. Эң төмөн жактагы эл болосуң 그걸 дейт. 우리에게 하나님이 보여주시는 거예요. Ушул нерсени Кудай бизге көрсөтүп берип атат. 왜 보여주시죠? Эмне үчүн көрсөтүп берип атат? 우리 아까 이사야서 41장 말씀을 같이 읽었습니다. Жана биз сиздер менен Ышая 41-бөлүмдө окуп кеттик. 우리가 함께 보고 놀라리라 그랬잖아요. Биз таң калып бирге көрөлү деп атат. 깜짝 놀랄 만한 복도 받고 깜짝 놀랄 만한 벌도 받는 거예요. Алар бизди таң калтыра турган бата да алып атышат, жаза да алып атышат. 그래서 하나님이 이렇게 하셨구나를 우리에게 알게 해주시는 겁니다. Ал нерсенин баардыгын Кудай кылып жаткандыгын бизге көрсөтүп берип атат. 그래서 이스라엘을 보면 하나님이 보여요. Ошол себептен Исраил элин карасак Кудайды көрө алабыз. 근데 그들이 복받은 역사가 많을까요? 벌받은 역사가 많을까요? Бирок кандай ойлойсуздар? Алар бата алган убагы көп болгонбу же жаза алган убагы көп болгонбу? Чожу. 저주가 훨씬 더 많아요. Каргышка калган учурлары көп болгон. 처음에 8년 동안 저주받고 Башында 8 жылга жазаланышкан, 12년, андан кийин 12 жылга, 23년, андан кийин 23 жылга, 40년 анан 40 жылга, 남유다가 계속 고집 부릴 때 바벨론을 포로로 끌려가잖아요. жүү таймагы өзүнүкүн бербей туруп алганда Бабыл өлкөсү аларды туткунга алып кеткен. 그리고 70년만이 돌아와요. Анан 70 жылдан кийин гана өз жерине кайтып барышкан. 그러니까 70년 동안 벌을 받았죠. Ан 70 жыл жазаланышты. 가장 큰 벌을 받은 적이 언제인 줄 Ан 아십니까? качан эң чоң жаза алган билесиздерби? 바로 우리 시대. Биздин убакытта. 예수님을 십자가에 못 박아 죽였잖아요. Ыйсаны алар айкаш чыгашка ката өлтүрүп салышты. 그리고 몇 년 동안 벌 받은 줄 Ан 아십니까? ошол үчүн алар канча жылга жазаланышты билесиздерби? 2000년 동안 그들은 벌을 받았어요. Алар 2000 жыл жаза алышты. 2000년 동안. 2000 жыл. 그걸 아셔야 됩니다. Ошону билиш керексиздер. 이게 AD 70년 Бул болсо биздин замандын 70-жылы. 로마에서 완전히 이스라엘 멸망을 당하죠. Исраил Рим тараптан толук кыйратылган. 이날 110만 명이 죽임을 Ан 당하고 ушул күнү 1 миллион 100 миң адам өлтүрүлгөн. 다 포로로 끌려가요. Калгандары туткунда алып кеткен. AD 132년에 아, 네. 135년도에 Биздин замандын 135-жылы 이스라엘 도시 전체가 다 불타버립니다. Исраилдагы бүт шаарлар өрттөлгөн. 58만 명이 죽임을 당하고 580 миң адам өлтүрүлгөн. 그 땅에 한 명도 살지 못하고 다 쫓겨나게 돼요. Ал жерде бирөөсүн да жашатпай бүт жерге таратылган. 언제까지? Кайсыл убакытка чейин? 우리 시대까지. Биздин убакытка чейин. 1948년 될 때까지 1948-жылга чейин. 그들은 비참하게 죽임을 당했어요. Алар аянычтуу өлүмгө дуушар 그럼 болушкан. 내일 자세히 배울 거예요. Ал жөнүндө эртең да тагыраак үйрөнөбүз. 전 세계를 흩어짐을 당하고 Ушундайча бүт жер жүзүнө тарашкан. 이 독일 히틀러에 의해서요. Германияда Гитлердин колунан 바로 우리 시대잖아요. бул биздин убакытта болгон. 예, 무려 600만 명이 죽임을 당했잖아요. 6 миллион адам өлтүрүлгөн. 그렇죠? 이거는 이제 가스실입니다. Бул болсо мындай газ душтар. 히틀러가 유대인을 죽이려고요. Гитлер жүүттөрдү өлтүрөм деп 그냥 총 쏘아주니까 너무 시간이 많이 걸리니까 аларды атып өлтүргөндө убакыт көп кеткен. 목욕탕에 집어넣고 Ошол себептен баарын бирдей душка киргизип, 토켓을 풀어버렸잖아요. уулуу газды жиберген. 사람들이 얼마나 Ал 고통스러웠겠습니까? жерде адамдар аябай кыйналышкан да. 이 벽에 Бул дуалдарды карасаңыздар, 긁은 자국이 지금도 남아 ошо 있다니까요. кыйналгандыктан дуалдары тытмалаган издери калып калган. 남아 있죠. Ушундай калган. 반지들 Ошол кезде калган шакектери, 그대로 지금 다 남아 ошол 있습니다. буюмдар азыркыга чейин ушундай сакталып калган. 이거는 이빨에서 금을 빼서 금괴를 만들고요. Бул болсо мындай тиш, алтын тиштери болгондо алтын тиштерин жулуп чогултуп туруп ушундай алтын жасашкан. 사람을 인체 실험을 했잖아요. Адамдарга тирүүлөй эксперименттерди жүргүзүшкөн. 무려 40만 명을 실험용으로 죽였습니다. Эксперименттер үчүн 400 миң жүйүт өлтүрүлгөн. 저도 이스라엘 가서 이 광경을 봤어요. Мен дагы Исраилга барып ушуларды көрүп келгем. 야드바셈이라는 학살 기념관이 있습니다. Ал жерде Ядвашем деген эскерүү жайы бар. 사진을 못 찍게 해요. Анын ичинде сүрөткө тартканга 눈으로 уруксат 보기만 бербейт. 하라는 거예요. Жөн гана кирип көргүлө дейт. 너무나 끔찍한 광경을 봤습니다. Аябай коркунучтуу нерселерди көрдүм. 야, 이렇게 그들이 죽임을 당했구나. Алар ушундайча өлтүрүлгөн турбайбы деп.
그들의 시체가 쌓인 거 보세요. алардын өлүктөрүн карасаңыздар, 이렇게 성경 예언되어 있거든요. ыйык жазууда ушундай болору жөнүндө пайгамбарчылык 신명기 айтылган. 28장에 보면 мыйзамдык айтылуу 그러니까 28-бөлүм 계속 하나님 말씀에 순종하지 않게 되면 26 аятка карасак, эгерде сен Кудайдын сөзүнө тил албасаң, 그러니까 끔찍한 죽임을 당하게 될 сен 것이고 ушундай коркунучтуу өлүмгө дуушар болосуң 이 дейт. 시체가 Сенин өлүгүң 공중의 새와 땅 짐승들의 밥이 될 것이다. асмандагы жырткыч куштарга, жердеги жырткыч айпандарга жем болот дейт. 이렇게 예언된 대로 ушундай пайгамбарчылыкта кандай айтылса, 여러분 이런 일은 이스라엘만 이런 일이 있었습니다. ушундай ишке Ысрайыл эли гана кабылган. 이게 다 뭔지 아세요? Мунун баары эмне билесиздерби? 죽은 사람의 시신들이에요. өлүктөр. 그래서 이런 일이 어디 있습니까? Дүйнөдө да башка ушундай иш болду беле? 여러분 이런 역사를 들은 적이 있어요? Башка элдин ушундай тарыхын уктуңуздар беле? 전 세계 이런 일은 없습니다. Дүйнө жүзү боюнча мындай иш болгон эмес. 이스라엘만 이런 일을 당한 거예요. Ысрайыл эли гана ушундай ишке кабылган. 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 거 벌을 받게 된 겁니다. Ыйсаны айкаш чыгашка каадап өлтүргөндүгү үчүн ушундай жазаланышкан. 무려 600만 명의 죽임을 당했잖아요. 6 миллион кишиси өлтүрүлгөн. 근데 영상 잠깐 보여드릴까요? Сиздерге видео көрсөтүп көрөйүн. 실제 영상입니다. Чындап ошол убакытта болгон иштер тартылган. 다타우 작센하우젠 쉴로센부르크 베르겐벨젠 마트하우젠 라벤스부리크 노르트하우젠 너무 끔찍하죠. Аябай аянычтуу жана 이들은 коркунучтуу экен. 하나님이 선택한 이스라엘 민족입니다. Бул эл болсо Кудай тандап алган Ысрайыл эли. 우리에게 보여주시는 거예요. Бизге көрсөтүп берип атат. 하나님이 어떻게 사람을 심판하시는지. Кудай адамдарды кандайча сотторун. 물론 처음부터 이런 벌을 주시는 것이 아니에요. Албетте мындай жазаны башынан эле бербейт. 계속 경고합니다. Башында кайра эскертет, 계속 교훈해줘요. сабак берет, 그러면 안 насааттайт. 된다. Мындай кылбашыңар керек, 그러면 안 된다. мындай кылбашыңар керек. 내게로 돌아와라. Мага кайрылып келгиле. 계속 경고합니다. Кайра эскертет. 사람을 보내고 또 Адам- 보내죠. Адамдарды эскерткен адамдар жиберет, кайра жиберет. 그들은 그 사람을 돌로 쳐 죽이고 Бирок антип айтып келген адамдарды алар ташпараң алып өлтүрүшкөн, 하나님께 돌아오지 않는 겁니다. Кудайга кайрылышкан эмес. 그래서 벌을 받고 Ошол себептен ушундайча 때로는 жазаланышты. 40년 동안 벌을 받기도 Кээде 하고 40 жыл жазаланышкан, 때로는 70년 동안 벌을 받기도 кээде 하고 70 жыл жазаланышкан. 그들 제일 큰 죄를 지었을 때 Алар аябай чоң күнөө кетиргенде, 바로 예수님을 십자가에 못 박아 죽였을 때 Ыйсаны айкаш чыгашка өлтүрүп салганда, 그 형벌로서 무려 약 2000년 동안 벌을 받게 하신 거예요. ошол жазасы үчүн 2000 жыл жазаланышкан. 그리고 우리에게 교훈을 주십니다. Бизге ушундай сабак берип атат. 우리 이 말씀 같이 읽고 마칠 겁니다. 같이 읽어 Биз 보시겠습니다. ушул аятты чогуу окуп туруп анан аяктайлык, баары чогуу окуйбуз. Жашыл даракка ушундай кылышса, анда куураган дарак эмне болот? 푸른 나무는 하나님의 선택한 이스라엘 민족을 말하는 Бул 겁니다. жашыл дарак деп Кудай тандап алган Ысрайыл элин түшүндүрүп атат. 마른 나무는 우리 이방인들을 말하는 거예요. Куураган дарак деп бизди бутпарастарды түшүндүрүп атат. 하나님의 선택한 이스라엘 민족이
끝까지 말씀에 불순종했을 때는 큰 벌을 받았다면 эгерде Кудай тандап алган Исраил эли дагы күнөө кетиргендиги үчүн ушундай чоң жазаланса, 우리는요 анда биз 이걸 다 눈으로 확인했잖아요. ушул нерсенин баарын өз көзүбүз менен текшерип көрдүк. 또 얼마든지 확인해 볼 수 있습니다. жана каалашыбызча текшерип көрсөк болот. 이걸 보면서도 끝까지 거부하게 된다면 Анан эгерде ушунун баарын көрүп туруп аягына чейин баш тартып четке каксак, 이제 2000년이 아니죠. анда 2000 жыл эмес, 영원한 형벌이 있는 анда 거예요. түбөлүктүү жаза күтүп турат. 그 사실을 우리에게 교훈해 주고 있는 ушул 겁니다. нерсени бизге насааттап атат. 자, 어떻습니까? ошо кандай экен? 조금씩 더 아시겠죠, 이제. кичине билип калдыңыздарбы? 내일은 또 더 중요한 시간입니다. эртең дагы маанилүүрөөк убакыт болот. 내일 현재 일을 알려드릴 거예요. эртең болсо азыр биздин убакытта болуп аткан иштер жөнүндө 그리고 айтылат. 우리가 어떤 믿음을 가져야 되는지 내일 배우게 될 жана 겁니다. биздин ишенимибиз кандай болуш керек экендиги жөнүндө да эртең 끝까지 үйрөнөбүз. 잘 들어보시기 바랍니다. аягына чейин жакшылап угуп көрүңүздөр. 같이 чогуу 기도하시겠습니다. сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. бизди сүйгөн Кудай ата сага ыраазыбыз. 우리에게 성경을 통해서 하나님을 알게 해주시니 감사합니다. бизге ыйык жазуу аркылуу Кудайым өзүң жөнүндө билдиргениң үчүн ыраазыбыз. 하나님은 우리에게 피할 길을 주십니다. Кудайым, сен бизге качып кутулганга жолду көрсөтүп жатасың. 그리고 우리가 다 구원받기를 간절히 원하고 계십니다. жана биздин баардыгыбыздын куткарылышыбызды каалайсың. 남은 시간 끝까지 말씀을 잘 들을 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. калган убакытта дагы баардык угуп жаткан адамдар сөздү аягына чейин угала тургандай кылып жетектейгөр. 우리 중에 한 사람도 하나님 앞에 이르지는 사람이 없도록 자비를 베풀어 주시옵소서. биздин арабызда бирөөбүз дагы адашып кетпеш үчүн Кудайым өзүңдүн ырайымыңды төгүп бере көр. 돌아가시는 발걸음도 주님이 안전하게 지켜 주시옵소서. үйлөрүнө кайтып бара жаткан ар бир кадамын Теңирим өзүң аман эсен сактай көр. 내일도 말씀을 사모하는 마음으로 이 자리에 나올 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. эртең дагы сөздү эңсеген жүрөк менен ушул жерге келе алыш үчүн өзүң жардам бере көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 네, 수고하셨습니다. жакшы